Busquemos primero Leyes capítulo 19, versículo 11 a 12. Busquemos primero Leyes capítulo 19, versículo 11 a 12. 여기는 표시해 놓으세요. Sería bueno marcar esta parte. Primero Leyes, capítulo 19, versículo 11 a 12. 11 a 12, despacio, leamos juntos. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. 이 말씀은 잘 아시는 대로 엘리야 선지자에게 하나님의 세미한 음성이 들린 사건을 이야기하고 있습니다. Como todos conocen bien, es un acontecimiento donde Elías escuchó un silbo apacible y delicado de Dios. 자, 성경에 보면 하나님의 음성을 세미한 음성을 들었던 사람들이 있습니다. Si vemos en la Biblia, hay personas que escucharon una voz apacible y delicada de Dios. 자, 이 말씀은 이따 좀 자세히 배워보도록 하고요. Después de un poco tiempo vamos a aprender más detalladamente acerca de esto. 성경을 통해서 함께 나누고자 하는 교훈은 Hoy la lección la cual queremos compartir por medio de la Biblia 소리를 통한 교훈에 대해서 한번 생각해 보도록 하겠습니다. es lección a través del sonido. 이 세상에는 여러 종류의 소리가 있습니다. En este mundo existen muchos tipos de sonido. 특별히 그리스인들이 정말 듣지 말아야 될 소리도 있고요. Especialmente hay sonidos que los cristianos no deben escuchar 그리스인들이라면 어떤 소리를 들어야 되는 꼭 들어야 되는 소리가 있습니다. y hay sonidos que los cristianos sí o sí deben escuchar. 여기 오늘 읽었던 말씀처럼 Como la palabra la cual leímos nosotros, 엘리야는 세미한 하나님의 음성을 들은 축복받은 사람입니다. Elías ha sido un hombre bienaventurado quien escuchó la voz apacible y delicada de Dios. 성경에는 소리에 대한 말씀이 아주 많이 나와 En 있어요. la Biblia menciona mucho acerca del sonido. 그래서 막 너무 많아서 Como son muchas, 이거를 다 하다가 오늘 por 또 lo 시간 안에 tanto, 못할 것 si es que 같아서 termino de hablar todo, entonces el tiempo estaría mucho, 최대한 ¿verdad? 많이 좀 줄였습니다. Entonces traté de reducir. 그래서 이 소리에 대한 그 성경에 나와 있는 말씀들을 모아 보니까요. Al momento de unir todas las palabras que son acerca de la voz, sonido, de verdad da una lección muy importante. 그리스인들이 듣지 말아야 될 소리는 무엇인지, ¿Cuáles son los sonidos que los cristianos no deben escuchar? 구원받은 그리스인이라면 어떤 소리를 자주 들어야 되는지. Y siendo un cristiano, ¿qué sonido tiene que escuchar frecuentemente? 그래서 오늘 소리를 통한 교훈이라는 주제로 함께 생각해 보도록 Por lo 하겠습니다. tanto, hoy vamos a tener un tiempo de reflexionarnos en nosotros mismos con el tema lección a través del sonido. 우리는 항상 귀가 열려 있기 때문에 Nosotros siempre, como tenemos las orejas abiertas, 지금 제 설교 소리도 듣고 있죠. ahora mismo están ustedes escuchando ese sermón, 이렇게 ¿verdad? 맨날 이게 주님의 말씀만 들을 수 있으면 좋은데 Sería bueno escuchar siempre la palabra de Dios, 안타깝게는 이 세상에는 공중의 권세 잡은 자 마귀가 이 세상을 주관하고 있고 pero muy lamentablemente el diablo, quien agarró la autoridad en el aire, está supervisando el mundo 한 사람이라도 더 지옥에 데려가기 위해서 para llevar un poco más a la persona. 잘못된 소리를 계속 사람들에게 Constantemente está haciendo que las personas escuchen sonidos 우리 equivocados. 시대는요 잘못된 En nuestra 소리가 época, 우리를 이깁니다. la voz, el sonido equivocado nos gana. Hermano. 네, 한번 성경 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos la Biblia. San Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23, versículo 23. San Lucas capítulo 23, versículo 23. 우리 시대를 잘 설명해 주는 말씀입니다. Es una palabra que explica bien acerca de nuestra San época. Lucas capítulo 23, versículo 23, leamos juntos. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. 이 사건이 어떤 사건이죠?
¿Qué acontecimiento es esto? 이제 예수님이 재판을 받는 장면입니다. Es el acontecimiento donde Jesús estaba en el tribunal para ser condenado. 빌라도는 아무리 봐도 예수님이 죄가 없다는 것을 알았어요. Pilato al ver a Jesús conocía de que él no tenía pecado. 그래서 3번이나 예수님을 살려주기 위해서 막 예수님을 대변했습니다. Como 3 veces defendió a Jesús para salvarlo. 그런데 결과는 어땠어요? Pero ¿cómo fue el resultado? 저희의 소리가 이긴지라. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. 만약에 예수를 죽이지 않으면 당신도 로마의 배반자가 되고 막 해가면서 막 데모를 하잖아요, Las 사람들이. personas se levantaron contra Pilato diciendo, si usted no mata a este hombre, entonces va a ser traicionador de Roma. 그래서 이 빌라도가 마지막 방법을 썼잖아요. 마지막 방법을 Por 씁니다. lo tanto, Pilato utilizó la última manera, 그 ¿cierto? 당시에 이제 명절에 한 명씩 죄수를 풀어주는 그런 전례가 있었는데. En aquella época había una ceremonia ritual de soltar a un prisionero. 그래서 잘 아시는 대로 그 당시에 가장 많은 죄수 바라바와 예수님을 옆에 놓고요. Como todos conocen bien, después de haber puesto Barrabás, el peor prisionero con Jesús, 내가 두 사람 중에 누구를 놓아주냐. ¿a quién salvaré yo entre los dos? 그런데 이 방법도 아무 소용이 없었어요. Pero esta manera tampoco sirvió mucho. 바라바를 살리고 예수를 Porque 십자가에 las 못 박아라. personas empezaron a decir, crucifícale a Jesús y salva a Barrabás. 못 박아라. Crucifícale, crucifícale. 그래서 그들의 소리가 이겨버렸어요. La voz de ellos prevaleció. 그래서 잘못된 결과가 나타났고 Por lo tanto, salió un mal resultado 예수님이 십자가에 못 박는 결과가 y Jesús 나타났습니다. tenía que ser crucificado al final. 예수님 당대만 이런 일이 일어나는 것이 아니고 No solo en la época de Jesús pasó esto, 우리 시대에도 sino en nuestra época 잘못된 también. 소리가 이기는 시대가 바로 우리 시대입니다. Las voces equivocadas ganan. 자, 당연히 어떤 소리가 이겨야 돼요. ¿Qué voz tiene que ganar? 진리의 소리, La voz de la verdad. 참된 소리가 이겨야 되는데 La voz verdadera tiene que ganar. 예수님 당시도 그랬고 Pero en la época de Jesús también pasó lo mismo. 우리 시대도요. En nuestra época también, 진리가 이기는 소리보다는 más que la voz que apoya la verdad, 거짓이 참된 것처럼 그 소리가 전달해지고 la voz que apoya la falsedad está ganando. 거짓된 소리가 이기는 시대가 바로 우리 시대가 Y 되었습니다. nuestra época es una época donde los sonidos equivocados ganan. 자, 창조된 것이 사실이잖아요. Es verdad la creación, ¿cierto? 그런데 지금 우리 시대는요. Pero en nuestra época, 어떤 소리가 더 이기고 있어요? ¿qué voz, qué sonido está ganando? 아니다. 창조가 아니다. No es cierto, no es por la 이 creación. 세상은 원숭이가 사람이 된 것이고 El mundo fue creado por casualidad y el mono se hizo hombre. 세상은 저절로 된 것이다. El mundo se hizo por casualidad. 그 소리가 이기고 있잖아요. Este sonido está ganando, ¿verdad? 때로는 그래도 카톨릭이 좀 오래전에 들어와서 Menos mal, aquí Perú es el país católico desde muy antes, por lo tanto, aunque no conoce mucho la Biblia, 그래도 하나님 살아계시는 pero al menos 많이 conoce 있어요. sobre la existencia de Dios. 그런데 우리 한국만 해도 있잖아요. Pero al menos en Corea, 진리의 소리, 이 창조가 사실이라는 건 진리의 소리가 이기는 것이 아니라 en el lugar que gane la voz de verdad, 이 세상은 저절로 됐다, la voz que apoya la evolución, 진화됐다. está evolucionado todo. 그 소리가 Este 한국은 더 sonido 이기고 있어요. está ganando más en Corea. 그래서 지금도 한국은요. Por lo tanto, hasta ahora en Corea 하나님 살아계신 걸 안 믿는 사람들이 너무 hay 많아요. muchas personas que no creen en la existencia de 예수님 Dios. 당시만 그런 것이 아니라 No solamente fue en la época de Jesús, 우리 시대도 sino en 마찬가지입니다. nuestra época también es lo mismo. 우상이 참된 신이다. Además, hay personas que dicen que los ídolos son los dioses verdaderos. 부처상을 섬기기도 하고. Por lo tanto, hay personas que adoran a las imágenes como Buda. En nuestra época, la voz falsa está ganando. 자, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo 16. Isaías capítulo 29, versículo 16. Leamos juntos. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro de alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado no entendió. 자, 우리 시대가 이렇잖아요. Nuestra época es así, ¿cierto? 자, 피조물, 하나님께 창조를 받은 피조물이 하나님 없다 하고 하나님이 총명 없다 하고 이 세상은 저절로 됐다라고 La 주장하잖아요. criatura está diciendo que el creador no existe y está diciendo que el mundo fue creado por sí solo. 요즘 시대는 그런 것이 이기는 시대입니다. En nuestra época esto gana. 여러분들 요즘 막 뉴스나 텔레비나 이런 걸 통해서 그 소리를 들어보세요. Ustedes deben escuchar el sonido por medio de la noticia. 이 세상에 절대 진리는 없다. Está diciendo que en este mundo no existe la verdad 그렇기 absoluta. 때문에
불교든 Por lo tanto, que 뭐 sea el 이슬람이든 budismo, islamismo, 가톨릭이든 catolicismo, 야, cristianismo, 절대 우리만 옳다라는 절대 진리를 주장하지 말고 no tiene que decir que su religión nada más es la verdadera, 서로 하나가 되자. sino tenemos que ser uno solo. 그래서 한국에서는요. Por lo tanto, en Corea, 이렇게 카톨릭 신부가 절에 가서 설교하고 el padre de acá, el padre de la iglesia católica va al templo de Buda para dar sermón. 그리고 절에 있는 중이 교회에 와서 Y el 설교하고 Buda viene a la iglesia para dar sermón. 그러고 있어요. Algo así está pasando. 그뿐만 아니라 요즘 미안하지만 교황도 그렇잖아요. No solamente esto, 뭐 disculpe, el Papa 종교 también, 만나가면서 encontrándose con los políticos religiosos, 서로 절대 진리만 우리만 옳다라고 주장하지 말고 no tenemos que decir acerca de la verdad absoluta, de que nuestra religión nada más habla la verdad. 그냥 일렬로 막 복음 전하고 이런 거보다는 En el lugar de predicar el evangelio al mundo, 온 인류는 하나다. tenemos que procurar unir todo el mundo. 서로 착한 일 많이 하고 봉사 많이 하자. Tenemos que hacer muchas buenas obras y servir. 그런 시대가 우리 시대입니다. Así es nuestra época. 그리고 요즘 또 어떤 소리가 이기고 있어요? Además, ¿qué voz está ganando últimamente? 한국은요. En Corea, 이제 낙태를 허락했습니다. en Corea ya permitió el aborto. 원하면 옛날에 법원에 낙태를 못 하게 했거든요. Cuando uno decía puede abortar, antes como era la ley, no podía abortar como 그런 사람들이 fácilmente. 막 맨날 데모하는 거예요. Pero las personas siempre se marchaban diciendo 낙태 허락해달라고. que les permitase lo que es el aborto, ¿no? 잘못된 거잖아요. Es algo equivocado, 근데 그 ¿cierto? 잘못된 소리가 이겨서 Pero la voz equivocada está ganando 지금 낙태도 허락됐죠. y ya se permitió lo que es el aborto. 그리고 동성연애도 마찬가지입니다. Además, la homosexualidad. 하나님이 제일 싫어하는 죄가 그 동성죄잖아요. El pecado que más aborrece Dios es la homosexualidad, ¿cierto? 그런데 요즘은 동성연애 허락해달라 그 소리가 이겼어요. Pero la voz que apoya la homosexualidad está ganando últimamente. 그래서 지금 이제 여기 남미에도요. 뭐 Por lo 브라질, tanto, aquí en Sudamérica, también como Brasil, 뭐 아르헨티나, Argentina, Uruguay, 뭐 칠레도 지금 거의 이제 허락했고. Chile también está casi a punto de permitir, ¿cierto? 이 많은 그리고 많은 나라들이 Todos los países, 동성결혼을 muchos 허락하고 있어요. países están permitiendo la boda homosexual. 우리 시대가 그런 시대가 Nuestra 됐습니다. época es así. 그리고 한국에서는요. Además, en Corea, 우리 파스tor 후아니 목사님이 자주 하는 설교가 뭔지 아세요? ¿qué es ese sermón que el pastor Juan Lee habla frecuentemente? 물론 저도 자주 합니다. Obviamente yo lo digo también 주님의 frecuentemente, 재림이 너무나 가깝다. que está muy cerca la segunda venida del Señor. 크리스천들 그거 맞잖아요. Los cristianos se dan cuenta, 그거 맞다는 거 ¿verdad? 알잖아요. Los cristianos 그거 saben que es 진리잖아요. correcto y es verdad. 근데 한국에서는요. Pero en Corea, 야, 주님이 재림하는 날 막 그런 설교함이 있잖아요. cuando uno habla de la segunda venida del Señor, 너무 극단적으로 얘기한다고 막 극단적이고 너무 과한 설교라고 막 이단이라고 막 las 함부로 얘기해요. personas empiezan a decir que es una religión muy exagerada. 그 잘못된 소리를 하는 사람들이 요즘은 더 이겨요. Últimamente las personas que hablan de la voz equivocada están ganando. 그런데 그 잘못된 소리가 이기는 것처럼 보이지만 Parece que la voz equivocada está ganando, 결론은요. pero en conclusión, 하나님이 살아계시기 때문에 언젠가는 항상 진리가 como 이기게 Dios 되었습니다. está vivo, siempre la verdad gana. 하나님의 뜻은 반드시 La 이루어지거든요. voluntad de Dios sí o sí se cumple. 자, 이처럼 우리 시대는요 잘못된 소리가 너무 Del 많아요. mismo modo, hoy en día hay muchas voces equivocadas. 그리스도인들이 귀를 막고 듣지 말아야 될 소리들이 너무나 많습니다. Hay muchos sonidos que los cristianos no deben escuchar. 매일매일 마귀가 우리 귀에 속삭이잖아요. Todos los momentos el diablo nos susurra, ¿verdad? 술 한 잔 정도는 괜찮아. Está bien tomar una vez. 피에스타 가서 좀 한 잔 정도 하면 되지. Está bien tomar una vez en la fiesta. 매일매일 뭐 교회 갈 필요 있냐? Es necesario ir a la iglesia todos los días. 세상 사람들도 막좀 Las personas del mundo también engañan. 아무튼 주위에 잘못된 친구의 소리도 많이 들리고. También se escucha mucho lo que es el consejo de los amigos malos. 구원 받았어도 육신의 죄를 좀 져도 Aunque 돼. uno haya recibido la salvación, pero 그 tú puedes 육신의 cometer 소리도 pecado. 매일매일 내 귀에 Todos los 들려오잖아요. días uno escucha lo que es sonido de la carne, 우리 시대 ¿cierto? 가장 많은 소리를 듣는 시대입니다. Estamos en la época donde se escucha más sonido. 마지막 시대가 될수록 En 있잖아요. cuanto se acerque más lo que es el fin del 우리 mundo, 귀를 진리의 항상 진리의 말씀을 듣도록 우리 귀를 tenemos que inclinar 우리 nuestro 귀가 진리의 oído 말씀에 가까이 가야 됩니다. para que se pueda acercar a la palabra de la verdad. 특별히 우리 Especialmente 이 마지막 시대에 En la última época, 그리스도인들도 이 잘못된 소리에 의해서 미혹되고 넘어질 때가 너무나 많아요. muchas veces los cristianos también por sonidos equivocados se caen y son 저는 tentados. 그런 생각을 Yo 해봅니다. de vez en cuando pienso de esta manera. 그래서 아마 신앙생활 제일 잘한 분이 뭐 파블로나 베드로 이런 분들이잖아요. La persona quien llevó mejor la vida cristiana es como el apóstol Pablo, 그 당시에는요. Pedro, pero en aquella época 별로 많은 소리를 못 들었어. no pudieron ellos escuchar muchos sonidos, 그죠? ¿cierto? 텔레비전도 없었고. Porque no existía lo que es la televisión, 뭐 텔레비전, 영화 뭐 이런 거 tampoco 없었잖아요. película, no había nada de esto, ¿cierto? 근데 우리 시대에 Pero en 보면은요. nuestra época, 텔레비전만 키면은 막 si es que prendemos televisión, 이 페루도 그러더라고. aquí en Perú también, 여자들이 다 벗고 나와. las 그냥. mujeres
todas salen calatas. 옷을 입은 건지 De verdad, 벗은 no 건지. sé si se vistieron de 그리고 막 algo o 그 no. 폭력적인 소리 También sonidos violentos 얘기. o sonidos 그걸 que 막 no 매일 son buenos 듣잖아요. para escuchar. Todos los días escuchamos, 저는 ¿cierto? 나름대로 이렇게 Por lo 생각을 해봐요. tanto, yo de vez en cuando pienso así. 사도 바울과 베드로가 우리 시대에 살았다면 Si el apóstol Pablo y Pedro hubieran vivido en nuestra época, 야 그래도 우리처럼 그래도 신앙생활 그렇게 잘할 수 있을까? habrán podido llevar bien la vida cristiana, 뭐 그래도 잘했을 거예요. pero igual si habrán 왜냐면 llevado 그들은 bien la vida 아마 안 cristiana, 들으려고 porque 했을 거예요. ellos habrán tratado de no escuchar, 그 ¿cierto? 잘못된 소리를 안 들으려고 했을 거예요. Habrán tratado de no escuchar sonidos 우리 크리스천도 equivocados. 마찬가지예요. Los cristianos también. 그리스도인들이 맨날 텔레비전 앞에서 막 그 잘못된 소리를 계속 듣는다. Si los cristianos escucharan constantemente sonidos equivocados por medio de la 그럼 televisión, 마음이 미혹된다니까요. entonces el corazón también obviamente va a ser tentado, 우리 ¿cierto? 마지막 시대에 있을 Por lo tanto, en cuanto se acerque más el fin del mundo, 듣지 말아야 돼. 잘못된 los 소리를 듣지 cristianos 말고 no tienen que escuchar las cosas que no tienen que escuchar 오직 들어야 될 말씀, 진리의 말씀에 귀를 기울여야 되는 겁니다. y inclinar su oído para la palabra, ¿no? Busquemos Proverbios capítulo 19. Salmo después Proverbios capítulo 19 versículo 27. Proverbios capítulo 19 versículo 27. Leamos juntos. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. 성경에서도 우리에게 경고하고 있습니다. La Biblia misma nos está advirtiendo. 진리의 말씀에서 떠나게 하는 교훈을 듣지 말아라. Está escrito de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de 그럼 sabiduría. 어디에 귀를 기울여야 되느냐? Entonces, ¿a qué tiene que inclinar su oído? Proverbios capítulo 12 versículo 12에 보면 Si vemos en Proverbios 2:2, 어디에 귀를 기울여야 되느냐? ¿a qué tenemos que inclinar nuestro oído? 내 귀를 지혜에 기울이며. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. 잠언에서 보면은 지혜라는 단어가 많이 나오잖아요. En Proverbios aparece mucho lo que es la palabra sabiduría, ¿cierto? 그러면 어떻게 해석하면 되냐면 Entonces, ¿cómo tiene que interpretar 그 la 지혜는 palabra? 예수님을 나타내고 La sabiduría quiere decir Jesús 그리고 말씀을 가리켜요. y también la palabra. 아시겠죠? ¿Entiende? 그러면 이 프로베르비스가 좀 쉽게 Entonces 들릴 거예요. puede más fácil entender Proverbios. 아시겠죠? ¿Entendieron? 프로베르비스에 지혜라는 단어 나오면 Si es que aparece la palabra sabiduría en 예수님을 Proverbios, 가리키고 tiene que saber que esto indica a 말씀을 Jesús y la 가리킨다. palabra. 그래서 내 귀를 Por lo tanto, 지혜 말씀에 귀를 Haciendo 기울이라. estar atento tu oído a la palabra. 계속 반복됩니다. 그런 말씀. Constantemente es la palabra que se repite, ¿cierto? 프로베르비스 capítulo 4 versículo 20에도 En Proverbios 4:20, 나의 이르는 것에 내 귀를 기울이라. Hijo mío, está atento a mis palabras. 오직 하나님의 말씀에 귀를 기울여야 하는 거예요. Solamente tiene que inclinar su oído para la palabra de 말씀에 Dios. 귀를 기울이지 않고 다른 소리를 더 많이 듣게 되면 Cuando uno empieza a escuchar otro sonido más que el sonido de la palabra, 그 잘못된 소리로 인하여 먼저는 듣고 마음도 미혹되는 거예요. por causa del sonido equivocado, su corazón también va a ser tentado. 구원받을 때도 마찬가지죠. Al momento de recibir la salvación también sería lo 잘못된 것에 mismo. 너무나 기울이는 사람들은 구원받기 힘들어요. Las personas que inclinan tanto su oído para las cosas que no son correctas van a ser 어떤 tentados. 사람들이 구원을 받아요? Entonces, ¿quiénes son las personas que pueden recibir la salvación? 진리의 말씀에 귀를 기울이고 간절히 구하는 자. Las personas que buscan anhelosamente inclinando su oído para la palabra. 그런 자가 구원을 받는 Estas 겁니다. personas pueden también recibir la salvación. Busquemos Isaías 55. Isaías capítulo 55 versículo 3. 시작하자마자 좀 눈이 풀린 분이 계셔가지고 Como hay personas que casi están cerrando sus ojos desde el comienzo, 오늘 말씀을 많이 찾아야 될 것 por 같아요. eso vamos a buscar rápidamente la palabra, ¿no? 말씀을 Muchas 많이 palabras. 찾아야 그래도 안 졸죠. Hay que buscar muchas palabras para que no se quede dormido. 자, Isaías 55 versículo 3, leamos juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eternos, las misericordias firmes a David. 성경의 진리를 붙잡는 자는 세상의 풍조에 흔들리거나 넘어지지 않습니다. La persona quien ata su oído a la palabra no va a ser moviéndose mucho por la tendencia y el peligro del 그래서 mundo. 오늘 말씀을 통해서 Por lo tanto, por medio de la palabra de hoy, 내가 매일 하루의 삶 가운데서 어떤 소리를 정말 많이 듣고 있느냐. primero tiene que saber qué sonido estoy escuchando más cada día en la vida diaria. 자, 진리의 말씀을 듣고 읽고 그 소리를 매일매일 듣고 있느냐? ¿Estoy todos los días escuchando la palabra de 아니면 verdad? 세상의 텔레비전, ¿O la televisión? 세상의 잘못된 선정적인 그런 소리들을 계속 듣고 ¿O 있느냐? las cosas del mundo? 우리 한번 생각해 보고요. Tenemos que tener un tiempo de 그래서 pensar. 이 세상의 소리를 듣는 것이 아니라 En el lugar de escuchar las cosas del mundo, 특별히 성경이 명령하시는 말씀이 있어요. especialmente la palabra que
que la Biblia mandó, 특별히 그리스인들이 자주 들어야 될 소리. especialmente los sonidos que los cristianos deben escuchar mucho. 한번 이렇게 한번 해보세요. Vamos a pensar así de esta manera. 이 소리만 그리스인들이 잘 매일매일 잘 들으면 있잖아요. Si los cristianos escucharan bien todos los días este sonido, entonces los cristianos pueden llevar bien la vida cristiana. 그래서요. Por lo 먼저 tanto, primero, 우리 그리스인들이 들어야 될 소리가 무엇이냐? ¿cuáles son los sonidos que nosotros debemos escuchar? 생각해봅시다. Vamos a pensar 또 juntos. 한번 얘기해 볼래요. Hay personas que pueden decir, 가장 첫 번째는 primero, 이 자연의 소리. tiene que escuchar mucho el sonido de la naturaleza. 야, 이 쿠스코는 정말 좋은 동네예요. Cusco 도시예요. de verdad es una buena ciudad. 제가 여기 쿠스코 오기 전에 어디 있었는지 아시죠? ¿Ustedes conocen en qué ciudad yo estaba antes de venir a Cusco? 침보 때. En Chimbote. 아, 침보 때 또도 대시를 또. Como Chimbote es todo desierto, 좀 하나님의 만들어놓은 자연을 보고 자연의 소리를 들어야 되는데. tengo que obviamente ver y escuchar la naturaleza hecha por Dios. 아름다운 새의 소리도 듣고 싶고. Quiero yo escuchar la voz, el canto de la ave. 그런데 아침에 일어나서 Pero 있잖아요. cuando me levanto, 새 소리도 하나 안 들려. nada de sonido de ave puedo escuchar. 그리고 볼 것도 없어요. Tampoco hay muchas cosas que ver. 그런데 특별히 쿠스코 우리 성도님들은요. Pero especialmente los santos de Cusco 복 많으신 분들이요. son bienaventurados. 아침에 일어나면이잖아요. Porque cuando se levantan, 그 하나님이 만드는 자연의 소리를 들어요. 자연의 소리. pueden escuchar el sonido de la naturaleza hecha por Dios. 자연을 많이 보고 자연의 소리를 많이 들으면 있잖아요. En cuanto escuchen más el sonido de la naturaleza, 사람 정서가 좀 착해져. o sea, 부드러워요. puede ser más suave el corazón. 그래서 이제 침보대 식구들한테 이르지 마시고요. Por lo tanto, no diga a los hermanos de 제가 Chimbote. 경험을 해보니까 이 사막에 사는 분들하고 이 쿠스코처럼 자연에 Según la 사는 분들하고 experiencia, 성향이 달라. el carácter de las personas que viven en el desierto y el carácter de las personas que viven en la naturaleza son diferentes. 마음이 좀 넓지가 않아. Porque los hermanos de Chimbote no tienen un corazón tan amplio, 좀 부드럽지가 않아요. no es tan suave. 그 대시로또처럼 마음이 강팍해져. Hay personas que tienen el corazón duro como el 이게 desierto. 무엇을 보고 무엇을 듣느냐에 영향이 있는 거예요. Esto depende de qué ver y qué escuchar, 분명합니다. de verdad. 그래서 그리스도인들은 아침에 일어나면 그 새 Por 소리도 lo tanto, los 듣고 cristianos cuando se levantan pueden escuchar el sonido de la ave, 그 자연의 막 폭포 소리, también puede ver la naturaleza, ¿verdad? Las estrellas. 그 자연의 소리를 들어봐요. Tiene que escuchar el sonido de la naturaleza, de 자연을 verdad. 좋아하는 사람, 동물을 좋아하는 사람 있잖아요. Las personas que les gustan la naturaleza y 예, 그런 animales 사람들은요 마음이 좀 부드러운 사람들이 많아요. 착하고. son mayormente buenas personas, o sea, tienen el corazón suave, ¿no? 가장 먼저 그리스도인들이 어떤 소리를 많이 들어야 되느냐? Por lo tanto, ¿qué sonido más los cristianos deben escuchar? Primero, el sonido de la 자, naturaleza. busquemos Vamos a buscar Cantares juntos. capítulo 2. Cantares capítulo 2, capítulo 2. Eclesiastes después, Cantares. Cantares capítulo 2, versículo 12. Leamos juntos. Se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. 방구의 소리가 우리 땅에 들리는도다. Está escrito y en nuestro país se ha oído la voz de la 그래서 tórtola. 이 새들이 이렇게 보면 여기 구석에 산들이 많잖아요. Por lo tanto, aquí en Cusco también hay muchos montes, 그래서 이 ¿cierto? 시간만 계시지 말고 Por lo tanto, no solamente tiene que estar en la tierra, sino de vez en 외국에 cuando 있는 자연에도 좀 puede 나가셔서 también salir a ver la naturaleza, ¿no? 아름다운 그 새 소리도 좀 들으시고 Escuchar sonido de la ave. 지금 시간 되면 바다도 좀 가세요. Si es 바다. posible, vaya también al mar. 예, 살모스 93 versículo 3 4에 보면 Si vemos aquí, 여기는 한번 같이 한번 판타야 보고 읽어볼까요? mirando la pantalla, vamos a leer juntos. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. 그래서 이 물소리, Por lo tanto, el sonido de las aguas 그런 también. 아름다운 물소리 같은 것도 들으면 있잖아요. Si uno escucha constantemente el sonido de las aguas, entonces el corazón también puede ponerse más suave, ¿no? Y también de la catarata. 살모스 42 versículo 7에 보면 Si vemos en Salmos 42:7, 여기 뭐라 그랬습니까? aquí como está escrito, 주의 파도와 물결이 나를 엄몰하도소이다. está escrito, todas tus ondas y olas han pasado sobre mí. 그리고 주의 폭포 소리에 깊은 바다가 서로 부르며. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. 자, 그래서 언제 정말 기회가 된다면요. Por lo tanto, si me permitiera la oportunidad, 여기 아르헨티나에 엄청난 그 무슨 폭포죠 그거? no sé cómo se llama, pero en Argentina hay una 이과수. buena... 야 이거 Catarata 보고 싶은 buena. 얘기 들어보면요. 하나님의 그 웅장하심에 막 이게
심장이 울린대요, 막. Dice que cuando uno visita este lugar, su corazón de verdad se tiembla por la grandeza de Dios. 그 자연의 소리를 통해서 Por lo tanto, por medio del sonido de la naturaleza, 하나님을 더 생각하고 nosotros podemos pensar más en Dios 가까이 나갈 수 있는 거예요. y acercarnos a Él. 홉은 또 뭐라고 얘기합니까? ¿Y qué más dijo Job? 홉 38, versículo 7 보면 Si vemos en Job 그때 38:7, 새벽별들이 함께 노래하며 cuando 이렇게 alabaron todas las estrellas del alba, 별들이 내는 소리도 들어야 됩니다. tenemos que escuchar el sonido que dan las estrellas. 별도 소리를 내는 거예요. Hasta las estrellas dan sonido. 웅장한 우주를 통해서 Por medio del universo, 하나님의 광대하심과 하나님 살아계심을 알려주는 거잖아요. está enseñando a las personas lo grande y lo inmenso de Dios. 그래서 가장 Por lo 먼저 tanto, 그리스도인들이 들어야 될 소리는 뭐냐? el primer sonido que los cristianos deben escuchar. 어떤 소리요? ¿Qué sonido? 자연의 소리. El sonido de la naturaleza. 두 번째는 Segundo, 우리 쿡쿡 양심의 소리도 양심. también el sonido de la conciencia. 양심의 소리도. El sonido de la conciencia. Busquemos Salmo capítulo 16, versículo 7. Busquemos Salmos capítulo 16, versículo 7. Leamos juntos. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. 밤마다 내 심장이 나를 교훈하도다. Aún en las noches me enseña mi conciencia. 저도 그래요. Yo también. 매일매일 이제 하루를 마무리하고 이제 주님 앞에 기도하는 시간이 되면은요. Todos los días cuando llega el tiempo de orar para reflexionar la vida, 오늘 하루 가운데 내가 잘못된 것들이 다 막 보이잖아요. de verdad uno puede darse cuenta de todos los errores que ha cometido durante un día, ¿cierto? Por lo tanto, cada vez que oro, mi conciencia se remuerde. 오늘도 주님의 합당한 자녀답게 살아야 되는데 Dios, yo tenía que vivir como hijo de Dios, 합당하지 살지 못한 것들이 pero 너무나 también 많습니다. tuve ciertos puntos que he cometido 제 error. 마음을 헤아려 Dios, por 주시고 favor, entienda mi corazón. 반복되는 죄들을 이길 수 있도록 Sobre 좀 todo, 도와주시고 ayúdeme para que yo pueda cometer, o sea, yo pueda vencer los pecados que se repiten, especialmente en la hora de la 제 oración. 양심이 속삭여요. Dios me susurra a mi 여러분도 그 소리 conciencia. ¿Ustedes 들려요 안 들려요? escuchan este sonido? 듣고 있어요 안 듣고 있어요? ¿Están escuchando? 안 듣고 있으면 큰일 나는 Si es que 거예요. no están escuchando, es algo grave, ¿verdad? 하나님은 성령이 내 안에 계시기 때문에 Como el Espíritu Santo está en mí, 그 성령께서 por lo 항상 tanto, el Espíritu Santo 내 todos los 양심이 días a 속삭여. mi conciencia susurra. 오늘 하루를 어떻게 살았느냐? ¿Cómo has vivido tú durante este 정말 día? 그리스도인답게 살았느냐? ¿Has vivido como un cristiano? 그 그리스도인의 그 양심의 소리도 매일매일 우리가 들어야 될 소리입니다. El sonido de la conciencia también es uno de los sonidos que nosotros tenemos que escuchar todos los días. 그리고 또 성경에 이런 말씀이 있어요. Además, en la Biblia hay una palabra así: 돌들이 소리 지른다. las piedras clamarían. San Lucas capítulo 19, versículo 40에 보면 Si vemos aquí, 이 사람들이 잠잠하면 돌돌이 소리를 지를 것이다. os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. 이게 어떤 뜻인지 아세요? ¿A qué se refiere esto? 하나님은 돌들로도 아브라함의 자손을 만들 수 있다라고 말씀하셨습니다. Dios es quien es capaz de hacer los descendientes de Abraham solamente con las piedras, ¿cierto? 그리스도인들은요. Los cristianos, 때를 어떤지 못 어떤지 항상 복음을 que 전해야 esté 됩니다. a tiempo o fuera de tiempo, tiene que siempre predicar la 우리 palabra. 그리스도인들이 복음을 전하지 않고 Si los 잠잠하면 cristianos se quedan callados sin predicar la palabra, el evangelio, entonces Dios va a cambiar el candelero del Espíritu Santo. En la iglesia de Corea también es lo 처음에 mismo. 우리 교회보다 더 복음을 잘 전했던 Al 교회들이 comienzo, 우리 교회 한국 가운데 있었어요. al comienzo, habían personas, o sea, habían iglesias que predicaban mejor el evangelio que nuestra 우리 iglesia. 후아니 목사님보다도 더 일찍 복음을 한국에 전하고 이랬던 분들이 계셨어요. Habían personas que estuvieron predicando el evangelio más que el pastor Juan Lee. 그런데 그들이 복음을 전하는 데는 잠잠하고 Pero ellos se quedaron callados para predicar el 그래서 evangelio 막 사업을 해 막 y empezaron a hacer negocio en la iglesia. 성도들에게 막 물건 팔게 하고 막 O sea, hacía que los santos vendan cosas, ¿no? A los demás. 복음을 전하는 것보다는 그런 쪽을 더 전하고 En el lugar de predicar el evangelio, más hacía el negocio. 그러니까 복음이 Por lo 옮겨져 tanto, 버렸어요. el evangelio se trasladó a 네, nosotros. 마찬가지입니다. Del mismo modo, 예? 돌돌이 소리를 지를 것이다. las piedras clamarían. 성도들이 마땅히 외쳐야 할 때 외치지 못한다면은요. Cuando los santos no claman en el momento que tienen que clamar, 하나님이 돌들을 통해서도 Dios, 하나님의 예수님의 죽으심과 부활을 aunque 알릴 sea por 거예요. las piedras, va a hacer que las personas sepan la muerte y la resurrección de Jesús. 우리 시대도 마찬가지입니다. En nuestra época también sería lo 많은 mismo. 사람들이 성경이 거짓말이 너무나 많다. Muchas personas dicen que la Biblia es mentira. 성경에 다윗이라는 사람이 있는데 그 다윗이라는 사람이 정말
실존 인물이라는 증거가 어딨냐? ¿Dónde está la evidencia que realmente existió el hombre llamado David? 근데 그때마다 하나님이잖아요. Pero cada vez que pasa esto, 땅 속에서 돌을 하나씩 막 Dios 발견하게. empieza a hacer encontrar una piedra en la tierra. 그래서 최근에도 이스라엘에서 있잖아요. Últimamente en Israel 다윗 también 왕의 비석이 발견됐어요. se encontró la lápida del rey David. 예, 이스라엘 왕 다윗이라는 그 돌에 새겨진 문구가 정확히 나왔습니다. En la piedra estaba escrita claramente el rey de Israel David. 그게 1993년에 일어난 Esto 일이에요. pasó en el año 이런 1993. 식으로 하나님이 돌돌로 Así de esta manera Dios hace que con la piedra clame. 야, 그리고 또 하나님이 우리가 또 그 들을 소리가 뭐냐면 También otro sonido que nosotros tenemos que escuchar, 복음의 소리. el sonido del evangelio, 복음의 복된 소리. el sonido bienaventurado del evangelio. 복음의 소리를 들어야 됩니다. Tenemos que escuchar el sonido del evangelio. 지금 오늘도 주일날 자리가 가득 찼는데요. Hoy el día domingo también se llenaron los hermanos, 여기 la 계신 분들은 다 iglesia. 복음의 소리를 들었고 다 구원받은 분이었으면 좋겠어요. Espero que todos ustedes hayan escuchado el evangelio y que han recibido la salvación. 그런데 아직 그 세미나리도 듣지 않고 Pero hay personas que ni siquiera todavía no escucharon el seminario. 복음의 소리를 듣지 못한 분들이 우리 가운데 있을 수 있어요. Entre nosotros puede haber muchas personas que no escucharon el evangelio, 그런 ¿no? 분들이 한 분도 없었으면 좋겠습니다. Espero que no haya ninguna persona que sea así. 특별히 1월 마지막째 주 화요일부터 Especialmente de este fin de mes, desde el día martes, 우리 교회에서 복음의 소리를 전합니다. predicamos el sonido del evangelio en nuestra iglesia. 이 자리에 한 번도 복음의 소리 그 세미나리를 들어보지 않은 분들이 계시다면 Si hay personas que nunca escucharon el evangelio, el sonido del evangelio, 다 오셔 들었으면 entonces 좋겠어요. espero que todos participen a escuchar. 아무튼 모든 사람들은요 특별히 복음의 소리를 들어야 Todas las 됩니다. personas especialmente tienen que escuchar el sonido del evangelio. 찾아보겠습니다. Vamos a buscarlo juntos. Salmo 118. Salmo 118 versículo 14 a 17. Salmos 118 versículo 14 a 17. Leamos juntos. Mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y él me ha sido por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los judíos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. 자, 14절에 뭐라고 됐습니까? En el versículo 14, como está diciendo, 구원의 소리가 있으며. está escrito, él me ha sido por salvación. 그래서 내 영혼은 태어날 때부터 죄인으로 태어났고 Mi espíritu nació como pecador. 영혼이 죽어 지옥에 갈 수밖에 없는 Yo 존재입니다. merecía ir al infierno. 그런데 어느 날 Pero un día, 저도 그날이 있어요. yo también tuve ese día. 저는 1931년 3월 17일 날 Yo el 13 de marzo de 그 1991, 복음의 소리를 처음 들었습니다. por primera vez escuché el sonido de la 예수 salvación. 그리스도께서 나를 위해 죽으셨고 Jesucristo ha muerto por mí 그 보혈의 피로써 나의 죄를 영원히 y con su 용서했다. sangre preciosa solucionó mis pecados eternamente. 염소의 송아지의 피로 아니하고 No por sangre de machos cabríos y de becerros, 오직 자기 피로써 sino por su propia sangre 영원한 속죄를 이루셨다. entró una vez para cumplir la eterna redención, habiendo obtenido la eterna redención. Cuando escuché este sonido del Evangelio, 내 영혼이 살아났어요. mi espíritu ha vuelto a nacer. 우리가 사람으로 태어났으면 Si es que nacimos como hombres, 반드시 들어야 할 소리가 el 있는데 sonido que sí o sí tenemos que escuchar 그는 복음의 복된 소리입니다. es el sonido bienaventurado de la 듣는 salvación. 자는 살아나리라. El que escucha vivirá. San Juan capítulo 5 versículo 25에 기록되어 En 있기를 San Juan también está escrito, 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 오나니 está escrito, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라. Y los que la oyeren vivirán. 그래서 반드시 들어야 될 소리가 있다라면 Por lo tanto, si existiera un sonido que sí o sí tiene que escuchar, 복음의 entonces 복된 sería 소리입니다. el sonido bienaventurado del Evangelio. 그리고 또 우리가 들어야 될 소리는요. Y otra cosa más, otro sonido que tenemos que escuchar nosotros 찬양입니다. 찬양. es la alabanza. 찬양의 소리. La alabanza. 자, Salmos 92, busquemos Salmos 92, versículo 1. 정말 그리스도인들이 들어야 할 소리가 너무나 많죠. De verdad, hay muchos sonidos que los cristianos deben escuchar, ¿verdad? Salmos 92, versículo 1. Leamos juntos. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. 자, 어떤 소리예요? ¿Qué sonido es esto? 찬양의 소리. Es sonido de la alabanza. 저도 정말 찬양을 좋아합니다. Yo también amo la alabanza. 저는 매일매일 찬양을 Yo 안 todos 듣는 날이 los 없어요. días de verdad escucho la alabanza. No hay ni un día que yo no escuche. 저는 차를 딱 타면은요. Cuando yo subo al carro, 제 차 MP3를 꽂을 수 있는데 차에
En el carro puedo poner lo que es USB, 그래서 ¿no? 막 다른 소리 듣는 게 아니라 Entonces, en el lugar de escuchar otros sonidos, 차에서 타서 차에서 내릴 cuando 때까지 subo al carro hasta el momento de bajar, 예, 계속 sigo 찬양을 들어요. escuchando la alabanza. 그 찬양을 들으면 Cuando uno escucha la alabanza, 마음도 el 편안해지고 corazón se pone más cómodo, ¿no? 혹 운전하다가 Manejando el carro, 누가 콱 껴들어 사고 por ejemplo, alguien se mete y casi pasa el 네. accidente. 올라오더라도 Cuando sale el enojo, 찬양의 소리를 들으면 cuando uno escucha la alabanza, 드랑킬로 puede calmarse, ¿no? 마음도 드랑킬로 되고 Sí. 근데 우리 보니까 우리 식구들이 보니까 찬양을 많이 안 들어 Pero veo que los hermanos no escuchan mucho lo que es la alabanza. 좀 되면은 저 MP3 이런 거 좀 사셔가지고 Si es posible, puede ustedes comprar USB. 근데 페루 남미권인가 찬양이 많이 없는 거 Pero 같아요 creo que en Sudamérica no hay mucha alabanza 그 buena. 찬양도 너무 거칠어 막 También la alabanza es muy agresiva. 이게 막 아이고 페루 뭐 찬양인지 이게 No 뭐 sé si es la alabanza 락 음악인지 o rock. 뭐 그런 게 너무 많아 페루는 Hay muchas cosas así en Perú, 그런 ¿no? 거에는 우리 한국 음악이 참 좋은 거 Pero de verdad la música de Corea es muy buena para esto. 아무튼 찬양이잖아요 Por ejemplo, la 우리 alabanza. 세르명제이 몸 있잖아요 Hermano Zenón, 이 유튜브로 찬양을 많이 들으시더라고요 con YouTube está buscando mucho la alabanza y la escucha, ¿no? 특별히 리마께 우리 리마께 찬양이 Especialmente la alabanza de la iglesia de Lima es muy buena. 그 단어도 많이 Por lo 들으시고 tanto, está escuchando mucho de esto. 그리스도인들 찬양이 그리스도인들이 너무나 좋아요. De verdad es muy bueno que los cristianos 우리가 escuchen 천국감이 frecuentemente 있잖아요. la alabanza, porque cuando nosotros vayamos al cielo, 우리는 다 찬양대가 될 겁니다. vamos a hacer un coro. 그 하나님이 우리 베풀어진 은혜가 너무 감사하기 때문에 Como agradecemos mucho la gracia que el Señor nos tuvo, 영원토록, por lo 영원토록 tanto, eternamente en el cielo, 하나님을 찬양할 거예요. vamos a alabar al Señor. 그러니까 이 찬양, Por lo tanto, la alabanza, 찬양의 소리를 이제 많이 hay 많이 que 들어야 돼요. frecuentemente escuchar la voz de la 그래야 alabanza 마음이 거칠어지지 않고 para que el corazón 부드러워지고 pueda volverse más suave 그리스도인의 정서를 이렇게 만들어 주거든요. y crear la personalidad como un cristiano. 그리고 오늘도 보세요. 인원은 이렇게 Y hoy 많은데 también somos muchos, 찬양대가 너무 적어. pero son pocos los hermanos del coro. 찬양 소리를 많이 들어야 Hay 되는데 que escuchar mucho lo que es el sonido de la canción, de la Chumba, alabanza, pero hay una buena manera, ¿verdad? 찬양대에 들어오세요. Tiene que integrarse, y entrar en el coro, 응? 뽀로빠보로 찬양대 좀 찬양대 de 좀. verdad. 아니 이렇게 많으면 인원이 찬양대가 20명은 돼도 우리가 지금 Si somos muchos, al menos 20 hermanos deben ser miembros del coro, 우리가 ¿cierto? 15는 찬양대가 있어야 Al 돼. menos 15 o 20. 근데 막몇명 안 돼, 10명 안 돼. Pero son 지금 pocos 찬양대. los hermanos que salen a cantar en el coro, ¿cierto? 예, 그래서 그리고 정말 이 찬양을 통해서 자기 자신이 신앙이 자라거든요. Además, por medio de la alabanza, la fe personal crece. 그래 우리가 들어야 할 소리 중에 하나가 찬양의 소리입니다. Por eso una de las cosas que tenemos que escuchar 찬양의 más 소리도 es 개인적으로 많이 들으시려고 노력하시고 la alabanza. Por eso de parte de ustedes también tienen que esforzarse 가장 para 좋은 mucho 방법은 escuchar 찬양, la 찬양 alabanza. 들으세요. Y la mejor manera sería incluirse en el coro, ¿no? 찬양을 하게 되면 찬양을 많이 듣고 연습하고 Hay que 얼마나 escuchar 좋아요. mucho la alabanza y también practicar. 됐죠? ¿Sí? 그 찬양의 소리 그리고 그리스도인들에게 가장 중요한 들어야 될 소리가 있는데 Y el sonido más importante que los cristianos deben escuchar. 불쌍한 영혼의 그 탄식 소리, 그 울음 소리를 들어야 됩니다. El llanto, el clamor de los espíritus perdidos. 전 세계에 아직 이 복음을 듣지 못하고 죽어가는 Por todo 영혼들이 el 얼마나 mundo, 많습니까? ¿cuántas muchas personas sin haber escuchado el evangelio están muriendo? 그리스도인은 그 탄식 소리를 들어야 Los 됩니다. cristianos son las personas que tienen que escuchar el llanto de ellos. 너무나 중요한 Es una 말씀입니다. palabra muy importante. Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 6 a 10. Hechos capítulo 16, versículo 6 a 10. Hechos capítulo 16, versículo 6 a 10. Despacio, leamos juntos. Y atravesando Atravesado. Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el evangelio. 자, 사도 바울이요. 드로아에라는 지역으로 가서 복음을 전하려고 했어요. El apóstol Pablo iba a ir a otra zona para predicar el evangelio. 그런데 그날 밤에 Pero justo en esta noche, 환상 가운데
사도 바울에게 소리가 En 들렸어요. la visión, el apóstol Pablo escuchó el sonido. 마게도냐 사람들이 우리를 도와라라는 그런 소리를 들은 거예요. Un varón macedonio dijo, pasa a Macedonia y ayúdenos. 여기 도라라는 단어가 있잖아요. Aquí la palabra ayudar, 예, 이게 이제 그 헬라어 표현으로 보에데오라는 단어인데 según la 보에데오. expresión griega, es boedeo. 이 보에데오라는 단어를 찾아보니까 있잖아요. Después de haber buscado boedeo en el diccionario, 울음소리라는 의미가 있더라고요. quiere decir el llanto. 그러니까 우리의 울음소리를 듣고 우리를 도우러 오라. Ven a ayudarnos a escuchar nuestro llanto. 그러니까 이런 의미가 담기는 Quiere 거예요. decir algo así. 그러니까 이 마게도냐 사람들이요. 정말 진리를 찾고자 하는 간절한 그 탄식과 울음이 있었던 겁니다. Los 이들에게. santos de Macedonia tuvieron llanto y clamor que deseaban buscar la 야, verdad. 우리도 이 소리를 들어야 돼요. Nosotros también debemos escuchar este sonido, 여러분들 이 ¿cierto? 쿠스코에도 보세요. Aquí en Cusco también es lo mismo. 매일매일 우리가 만나고 스쳐가는 사람들 얼마나 많습니까? Hay muchas personas que nosotros nos encontramos cada día. 아직 한 번도 복음을 들어보지 않은 사람들 얼마나 많습니까? ¿Cuántas muchas personas no escucharon el evangelio hasta ahora? 여러분들 매일매일 좀 교회 좀 명함도 좀 갖고 다니시고 Ustedes de verdad tienen que llevar, aunque sea tarjeta de la 집회 iglesia 전단지도 좀 갖고 다니시고 o volantes. 이렇게 매일매일 만나는 사람들에게요. 이 전단지 하나가 이 명함 하나가 사람을 전달할지 어떻게 알아요? Porque no sabemos que esto sirve para predicar a esta persona. 우리가 들어야 될 소리가 어떤 소리입니까? ¿Cómo es el sonido que nosotros tenemos que 구원받지 않은 escuchar? 사람들의 탄식 소리 그 탄식 소리를 들어야 돼요. Tenemos que escuchar el sonido de las personas que no recibieron la salvación. 오늘 꾸아라시도 왔습니다. Hoy también vino de la iglesia de Curabasi, ¿no? 꾸아라시 사람들의 그 탄식의 소리를 들어야 되고 Hay que escuchar el clamor de los que viven en Curabasi. 우르반바에도 오셨네요. También vino de la iglesia de 우르반바 Urbamba. 사람들의 그 탄식의 Hay que 소리 escuchar también el clamor de Urbamba. 와서 우리를 도우라. Pasa a nosotros y ayúdanos. 탄식을 우리 들어야 됩니다. Nosotros tenemos que escuchar este clamor. 저도 탄식을 Yo 들었습니다. también escuché este clamor. 이 꾸스코의 영혼들의 탄식을 들었습니다. Escuché el clamor de los cusqueños. 그리고 주님까지 그 마음에 그 소리를 들려주지 않았다면 Si el Señor no me hubiera hecho escuchar este sonido, 이렇게 오지 않았겠죠. no estaría aquí. 한국에서 파스tor로 있을 때도 마찬가지입니다. Cuando yo estaba en Corea como pastor 계속 también, 마음건데 그런 마음의 십자가에 비친 사랑이 비친 siempre 거예요. tenía la deuda del amor por la cruz. 야, 한국은 이렇게 많은 사람들이 복을 받고 구원을 받았는데 Porque al menos en Corea entró mucho el evangelio y muchos recibieron la salvación. 에콰도르도 Pero como 그렇고, Ecuador, 이 페루도 그렇고 Perú. 아직 이 순수한 복음을 들었지 못한 사람들이 얼마나 많은데 Son muchas personas que no escucharon nunca lo que es el evangelio 그들이 puro. 지금도 탄식하고 우리를 Ellos 우리에게 hasta 복음을 전하려고 ahora 그들이 외치고 있는데 Está clamando para que a ellos también les dé la oportunidad para recibir la 사도 salvación. 바울이 그 음성을 들은 것처럼 Como el apóstol Pablo escuchó la voz, 바블로요 이 마기도냐에 와서 우리를 도와주소서 Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. 그런 소리 Este sonido. 내 고향이 뿌노입니까? Si mi tierra natal es Puno, 내 뿌노에 아직 구원받지 못한 가족들이 si hay 있잖아요. personas que todavía no han recibido la salvación en Puno, 한 번도 복음을 듣지 못한 영혼들이 얼마나 많습니까? ¿cuántos muchos espíritus perdidos están ahí 네, sin si recibir mi la casa salvación? Cajamarca, Si mi casa es Cajamarca, 까마귀의 그 탄식하는 소리가 entonces, 얼마나 많습니까? ¿cuántos muchos clamores se están escuchando desde Cajamarca? 그리스도인들은 그 소리를 Los cristianos tienen que ser personas que tienen que escuchar este sonido. 그리고 주님 저를 써주십시오. Y también tienen que decir, rogar al Señor para que le 내 utilice a 가족들에게 él, 전할 수 있는 기회를 주십시오. para que me dé la oportunidad de predicar a 그 mi 소리를 듣고 familia. 사도 바울이 갔던 것처럼 Como el apóstol Pablo fue a este lugar mismo por escuchar la voz, 우리도 그 탄식의 소리를 nosotros 들어야 también 됩니다. tenemos que escuchar el clamor de las 자, personas. 부스케못 헤레미야스 카피톨로 8. 헤레미야 카피톨로 8 베르시클로 20. 이러한 소리를 우리가 들어야 됩니다. Tenemos que escuchar este tipo de sonido. 헤레미야 카피톨로 8 베르시클로 20. 레암순토 Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. 정말 주님 오실 날이 너무나 가까운데 De verdad sabemos que está muy cerca la segunda venida del Señor. 성경에서 여기서 말하는 베라노는 여름은 그 마지막 시대를 세상 끝날을 얘기합니다. Aquí el verano quiere decir el fin del mundo. 우리는 알고 있잖아요. Nosotros conocemos 정말 주님이 오실 날이 코앞이라는 거 알고 que 있잖아요. realmente está el Señor cerca a la puerta. 근데 우리 주위에 아직도 구원받지 못한 영혼들 얼마나 Pero 많습니까? ¿cuántas muchas personas están cerca de nosotros sin recibir la salvación? 그들이 우리에게 외치고 있는 거예요. Ellos nos están clamando. 나 좀 구원해 주세요. Por favor, sálvame a mí. 사실 외치고 있는 En 거예요. realidad, por dentro le está 이번에 clamando. 한국이 수련회를 갔는데 Hace poco tiempo hubo el retiro de los coreanos. 산티아고 목사님이 아주 귀한 간증을 해줬어요. El pastor Santiago dejó un testimonio de verdad muy valioso. 이게 운전을 하고 있는데 Iba manejando el carro, 갑자기 봉고차가 pero 껴들어가지고 de repente un bus, 목사님 차를 박았어요.
Un bus se metió y chocó al carro del pastor, ¿no? 산티아고 파스토는 잘못한 게 없거든요. El pastor Santiago prácticamente no tenía culpa. 그런데 오히려 박은 사람들이 Pero más bien las personas que golpearon el carro, 혼자고 el pastor Santiago como estaba solo 공부에 사는 사람들은 많거든요. y en el bus había mucha gente. 그러니까 막 욕하고 Por eso las personas en el bus empezaron a como que insultar diciendo que van a llamar a la policía. Si ustedes estuvieran en el lugar de él, ¿qué harían? 너무 억울하잖아요, 막. De verdad es una situación que da ganas de llorar, 거기다 ¿verdad? 그들이 더 해가지고요. 당시 잘못했으니까 돈을 내놓으라고 막. Más que todo ellos cobraban dinero. 그러니까 그런데 그때 막 화가 너무 났었는데 산티아고 목사님이. El pastor Santiago también se había enojado mucho en este 근데 momento, 그 소리를 이 불쌍한 영혼의 소리를 들은 거예요. pero se lo escuchó como un sonido de llanto de los 저 espíritus. 불쌍한 사람들, 참 구원받지 못한 저 불쌍한 사람들. Tenía pena de los que estuvieron en el bus porque no recibieron la 알았다고 salvación. 돈 준다고. Por eso dijo de que sí iba a dar el dinero. 따라오라고. Entonces dijo, sígame. 가지고 그 차를 내리고 이제 교회로 데려가가지고요. Entonces llevó al bus hasta la iglesia 예, 돈을 주기 전에 antes de dar el dinero, ¿no? 세미나리오 전단지를 다 나눠준 거예요. Repartió folletos del seminario a todos. 받고 막, 예? 돈도 주고 También dando dinero, ¿no? 세미나리오 오라고. Para que venga al seminario. 예, 제가 이번에 침보대 집회 갑니다. Yo esta vez voy a ir a Chimbote para hacer el seminario. 아마 많은 영혼들이 올 것 같아요. Siento que muchas personas van a venir. 알죠? 그러니까 우리 주위에 그런 많은 불쌍한 사람들이 주님을 모르기 때문에 함부로 행동하고 함부로 소리 지르고 그러잖아요. Muchas personas cerca de nosotros, como no conocen sobre Dios, actúan como ellos desean. Pero nosotros, ¿cómo tenemos que escuchar la voz de ellos? 불쌍한 영혼들. Qué pena. 아이, 구원 못 받지 못 왔으니까 저렇게 행동하는 거야. Ellos actúan así porque no recibieron la salvación. 오히려 그들에게 더 Más bien, nosotros 전도하려고 tenemos que tratar de predicar más a ellos, 그런 마음을 갖는 게 tener un corazón así. 나 좀 구해내 주세요라는 소리를 듣는 것이 Tenemos que escuchar el grito de ellos como la voz de llanto diciendo, sálvame a mí. 그리스도인의 합당한 마음입니다. Es el corazón nato de los cristianos, ¿cierto? 그래서 우리가 반드시 매일매일 들어야 될 소리가 뭐냐? Por lo tanto, ¿qué cosa es el sonido que nosotros todos los días tenemos que escuchar? 이뤄진 영혼들의 그 탄식 소리를 들어야 El 됩니다. clamor de los espíritus perdidos. 그리고 또 한 가지 우리가 들어야 할 소리는 Y otro sonido más que tenemos que escuchar nosotros, 그 앞서 피를 흘려 복음을 전했던 그리스도인들의 그 핏소리도 들어야 됩니다. también las voz de la sangre, o sea, los que dejaron entregar su vida para dar el evangelio a nosotros, 여러분 ¿no? 이번에 성도 교제의 밤 때 영상 보셨죠? Hace poco tiempo cuando hubo la Santa Comunión hemos visto el video, ¿cierto? 야, 그리스도인들이 어떻게 살았어요? Cómo vivieron los cristianos. 그 예수님 한 번 부인하면 살 수 있는데 Si ellos negaban una vez a Jesús, podían salvar su 그 vida. 신앙을 지키기 위해서 Pero para guardar su fe, 사자의 밥이 되고 se hicieron comida de los leones. 예? 팔다리가 다 잘려 죽고 Sus piernas y sus brazos se cortaron. 십자가에서 불에 타서 죽기도 하고 Estuvieron quemando en el fuego, también 그 crucificados. 그리스도인들이 그 핏소리를 들어야 됩니다. Hay que escuchar la voz de la sangre de los cristianos. 인류 최초의 선교자는요 아벨입니다. El primer misionero el primer mártir del mundo es Abel. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 10. Génesis capítulo 4, versículo 10. Leamos juntos. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. 아벨은 가인의 손에 억울하게 죽음을 당했습니다. Abel, sin tener ninguna culpa por la mano de Caín, ha muerto, ¿cierto? 그 아벨의 피가 호소한다고 되어 있잖아요. La voz de la sangre de tu hermano clama, ¿verdad? 하나님 억울합니다. Está diciendo, Dios, no tengo culpa. 자, 가인은요. 악한 자 마귀에 속해서 아벨을 쳐 죽였습니다. Caín, perteneciendo al diablo, el impío mató a Abel. 그리고 가인이 아벨을 쳐 죽이고 나서 뭐라 그러죠? Y Caín, después de haber matado a Abel, ¿qué dijo? 뭐라 그랬어요? ¿Qué dijo? 뭐라 그랬어요? ¿Qué dijo? 내가 내 아우를 지키는 자이니까. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? 내가 내 아우를 지키는 자이니까 ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? 우리 그리스도인들도 이럴 수 있다니까요. Los cristianos también pueden ser así. 아벨은 일종의 순교자입니다. Abel es un tipo de mártir, ¿no? 아벨의 피가 호소한 것처럼 Como la voz de la sangre de Abel clamó. 아포칼립스에 보면은요. Si vemos en el libro de Apocalipsis, 7년 할 때는요. 유대인 그리스도인들만 구원을 받잖아요. solamente en los 7 años de sufrimientos los judíos van a recibir la salvación. 그 이제 7년 안에 들어간 유대인 그리스도인들은 다 순교당합니다. Todos los judíos que entran en los 7 años de sufrimiento van a ser martirizados al 100%. Y ellos van a clamar a 하나님 Dios. 우리 억울하게 죽었습니다. Dios, nosotros murimos sin culpa. 우리 이 핏값을 갚아주십시오. Por favor, pague el precio de nuestra sangre. 역사속에서 수많은 그리스도인들이 Dentro de la historia, 복음을 위해서 피를 흘렸습니다. numerosos cristianos derramaron su sangre por el evangelio. 아포칼립스
Apocalipsis capítulo 17 versículo 6에 보면 Si vemos en Apocalipsis 17:6, 이 여자가 성도들의 피와 예수의 증인들의 피에 취한지라고 되어 있죠. vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. 수많은 그리스도인들의 피를 통해서 이 복음이 전해진 겁니다. El evangelio se predicó por medio de la sangre de numerosos cristianos. Apocalipsis capítulo 18 versículo 24에서 En 말씀하시기를 Apocalipsis 18:24, 이 선지자들과 성도들과 및 땅 위에서 죽임을 당한 모든 자의 피가 이 성중에서 보였느니라. y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. 여러분들 이 시간에도 있잖아요. Ahora en esta hora también, 그 그리스도인들의 지금 하나님 앞에 호소하고 있어요. ahora los cristianos están clamando a Dios. 우리의 이 피해, 우리의 이 원한을, 이 억울한 죽음을 갚아주십시오. Dios, por favor, pague el precio de la sangre de nuestra 나에게까지 muerte, 복음이 전해지기까지 Para 얼마나 que- 많은 그리스도인들이 피가 흘려졌습니까? para que el evangelio se predique hasta a mí. ¿Cuántos muchos cristianos tuvieron que derramar su sangre? 그 사랑의 빚을 이제 우리는 갚아야 돼요. Nosotros ahora estamos en el tiempo de pagar la deuda de este amor. 사도 바울이 이렇게 간증하죠. Porque el apóstol Pablo testifica así, 제가 ¿verdad? 정말 너무나 사랑하는 Es 말씀입니다. la palabra que yo de verdad amo mucho. 이 페루에 살아가면서 항상 마음에 새기는 Viviendo 말씀입니다. aquí en Perú, de verdad es la palabra que siempre lo tengo en mi 네, corazón. 한번 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. versículo 26. 이게 선지자들의 핏소리입니다. Esto es la voz de la sangre de los profetas. Hechos capítulo 20, versículo 26. Leamos juntos. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. 사도 바울의 소원이 무엇입니까? ¿Qué cosa ha sido el deseo del apóstol 나는 Pablo? 모든 사람의 피에 대해서 깨끗하니. Estoy limpio de la sangre de todos. 여러분들 저도 정말 이게 소원입니다. Yo también tengo este deseo. 적어도 이 꾸스꾸 사람들의 피에 대해서 저는 깨끗하고 Al menos 싶습니다. yo quiero ser limpio de la sangre de todos los cusqueños. 침보태에서 처음 방송국을 시작했을 때가 En 있었습니다. Cusco, o sea, en Chimote también yo empecé con la transmisión, 꾸스코에 와서 잠깐 emisión. 방송을 하다가 En Cusco también hice por un tiempo la emisión de la televisión. 건축 때문에 Ahora por la construcción 방송국을 운영 못 하고 있어요. no estamos manejando, ¿no? 근데 만약 건축이 끝나면요. Pero si terminamos la construcción, 다시 방송을 또 할 겁니다. tengo deseo de volver a hacer la transmisión de la televisión. 왜냐면 한 번도 복음을 듣지 못한 사람들이 얼마나 많이 Porque 있습니까? muchas personas están aquí sin haber escuchado el 적어도 이 evangelio. 꾸스코에 Al menos aquí en Cusco. 성경을 통한 정확한 복음을 전하는 교회가 있었다는 만큼 알려줘야 하지 않겠습니까? Tenemos que enseñar que ha existido al menos una iglesia que predicó el evangelio correcto aquí en Cusco, ¿no? 정말 진리를 찾고자 했던 사람은 반드시 오게 되어 있어요. Además, las personas que realmente buscaron la verdad vienen. 우리는 그들의 기회를 줘야 Nosotros 됩니다. tenemos que dar la oportunidad a ellos. Para esto, 우리는 우리가 받은 이 사랑의 빚을 기억해야 nosotros 됩니다. tenemos que recordarnos de la deuda del amor que recibimos. 이 우리에게까지 복음이 전해지기까지 Para que el evangelio se predique hasta a nosotros, 6천만 명의 순교자가 있었어요. existieron como 60 millones de mártires. 그 아벨의 피로 시작해서 Empezó con la sangre de Abel 수많은 그리스도인들이 이 복음을 지키기 위해서 y muchos cristianos para guardar el evangelio 억울한 죽음을 당했습니다. tuvieron que ser muertos sin tener ninguna culpa. 우리는 이렇게 복음을 전했다. Nosotros así predicamos el 우리는 그 evangelio. 사랑의 빚진 자다. Pero ustedes son deudores del amor, ¿no? 선자들의 피의 음성을 우리는 들어야 돼. Nosotros tenemos que escuchar la voz de la sangre de los profetas. 우리도 정말 Y nosotros 구원을 también, 받았다면 si realmente recibimos la salvación, 왜 하나님이 나를 먼저 구원시켰을까? ¿cuál sería la razón por la que Dios me salvó primero a mí? 내 가족의 피에 대해 나는 깨끗해야 됩니다. Yo tengo que ser limpio de la sangre de mi familia. 내가 나를 알고 있는 사람, 내가 알고 있는 모든 사람의 피에 대해서 나는 깨끗해야 Tenemos 돼. que ser limpios de la sangre de todas las personas que yo conozca. 그게 피 소리를 듣는 Esto 거야. es escuchar la voz de la sangre. 마땅히 내가 전함으로 구원받은 사람들이 많이 있었는데도 불구하고 Pudieron haber muchas personas que sean salvas solamente por la predicación que yo haga, 내가 전하지 않음으로 pero 말미암아 como yo no he predicado, 내가 구원의 나팔을 불지 않음으로 como yo no he 말미암아 tocado la trompeta de la salvación, 내 주위에 멸망한 사람들이 있다며 si hay personas que se destruyen por mi culpa, 우리는 그 선지자들의 핏소리, 예수님의 핏소리를 귀막아 버리는 겁니다. es igual tapar el oído de la voz del Señor, ¿no? De la voz de los profetas, de los que murieron. Busquemos Ezequiel capítulo 3. poco largo. Ezequiel capítulo 3 versículo 17 a 21. Ezequiel capítulo 3 versículo 17 a 21.
레암 순도. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. 내가 그 핏값을 내 손에서 찾을 것이다. Está escrito, ¿verdad? Pero su sangre demandaré de tu mano. 내가 마땅히 전해야 되는 전할 수 있었는데도 불구하고 Yo he podido predicar, 그들의 핏소리를 듣지 않고 내가 절하지 않는다면 pero no he predicado porque no escuché la voz de la sangre de ellos. 내가 전하지 않아서 나의 가족이 지옥에 간다면 Si mi familia va al infierno porque yo no he predicado, 그 피가 소리를 분명히 지를 겁니다. ciertamente esa sangre que fue al infierno va a 억울합니다. gritar: 억울합니다. Dios, de verdad no tengo 내 culpa. 딸은 구원을 받았는데도 불구하고 Mi hija recibió la salvación, sin 부모인 embargo, 나에게 복음을 전하지 않았습니다. no predicó a mí que soy padre. 호소한다니까요. Va a clamar. 피가 소리 지른다니까요. La sangre va a clamar. 예? 예, 그래서 사도 바울이 이렇게 얘기합니다. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice Primero así. Corintios, capítulo 9, versículo 16, pantalla veo, leamos un todo. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. 우리 그리스도인들은 알고 있잖아요. Los cristianos conocen, ¿verdad? 세상에서 그리스도인들이 짓는 죄 중에 가장 큰 죄가 무엇이냐? ¿Qué es el pecado más grande que un cristiano pueda cometer en el mundo? 도덕죄보다도 더 큰 Más 죄가 que el 무엇이냐? pecado moral, el pecado más grande que pueda existir. 어떤 죄예요? ¿Qué pecado es? 복음을 전하지 않는 죄입니다. El pecado de no predicar el 근데 구원을 evangelio. 받았는데도 불구하고 Pero uno ha recibido la salvación, sin embargo, 우리도 가인처럼 nosotros como Caín, 내가 내 아우를 지키는 자이니까 ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? 아니, 저는 나 혼자 청구하면 되지. 꼭 내가 가도 전해야 되나? ¿Es necesario que yo predique a mi familia? ¿No es suficiente que yo solamente sea salvo? Porque cuando uno predica hay muchos sufrimientos y persecuciones. 그게 가인하고 똑같은 거예요. Es igual que Caín. 내가 내 아우를 지키는 자이니까. ¿Acaso soy yo hermano, guarda de mi 내가 hermano? 구원받기 위해서 굳이 내가 힘들게 전도할 필요가 있습니까? ¿Por recibir la salvación, acaso tengo que predicar difícilmente? 야, 그건 정말 악한 De 거라. verdad es algo muy malo. 그러니까 악한 거예요. Por lo tanto es malo. 구원받은 내가 가인처럼 될 수 있다니까요. Puede ser que yo salvo sea como Caín. 그래서 우리가 무슨 소리 Por 들어야 lo 돼요? tanto, nosotros qué sonido tenemos que escuchar? 핏소리. La voz de la sangre. 핏소리 들어야 돼요. Sí, la voz de la sangre. 그리고 또 정말 그리스도인들이 들어야 될 중요한 소리가 있는데 Y otra voz importante que los cristianos tienen que escuchar. 우리의 삶을 돌아보게 하는 소리. El sonido que nos hace reflexionar. 예, 예를 들면 무슨 얘기냐면요. Por ejemplo, 예를 들면 제 예를 들어볼게요. voy a dar mi ejemplo. 저에게는 여기에 상처가 하나 있어요. Yo tengo una herida aquí. 제가 구원받고 옛날에 구원받고 술을 먹고 나가지고 Yo después de recibir la salvación no podía dejar de tomar. perdón 죄송합니다. De verdad. 운전을 가다가 Y al día siguiente manejando el carro 액시덴트가 나가지고 hubo accidente. 여기에 큰 상처가 Entonces tengo una herida grande aquí. 그래서 여기를 딱 보면은요 Por lo tanto, cada vez que veo la herida, 내 삶이 돌아봐져요. puedo reflexionar mi vida. 하나님께 부끄럽고 Siento vergüenza ante la vista de Dios y agradezco mucho por la gracia de Él, ¿no? 그래서 다시는 술 먹으면 안 되겠다. Por lo tanto, yo vuelvo a pensar que no tengo que volver a tomar, ¿verdad? 징계를 통해 술을 끊었어요. Por medio del castigo pude dejar de tomar. 저에게는 이 어깨에 있는 상처가 제 Por 삶을 lo tanto, 돌아보게 para mí, la herida que está en mi hombro me hace 합니다. reflexionar. 가끔 우리 자매가 Pero, y de vez en cuando mi esposa 저에게 듣기 싫은 소리를 많이 해요. habla cosas que yo no quiero escuchar. 파스토리 이런다고 이러는 파스토리. Pastor, ¿por qué hace esto? 이러면서 Así. 그 소리가 제 삶을 돌아보게 Y 합니다. este sonido de verdad me hace reflexionar. 성경에도 마찬가지. En la Biblia también es lo mismo. 예를 들면 탁 하면 생각하는 게 누구겠죠? Por ejemplo, cuando pensamos en el gallo, ¿sobre quién nos imaginamos? 꼬꼬꼬꼬꼬꼬꼬 할 때마다 Cada vez que canta el gallo, 막 양심의 가책을 느끼고 ¿quién se remuerde la 자기 conciencia? 삶을 돌아봤던 사람 ¿Quién se reflexionó en sí mismo? 누굴까요? ¿Quién? Pedro. Pedro, ¿no? Busquemos San Lucas capítulo 22. Pedro와 닭입니다. 그래서 Por eso, Pedro y el gallo, ¿no? San Lucas capítulo 22.
versículo 33 a 34. 자, 여기 제가 말씀드립니다. 예수님이 베드로에게 얘기했습니다. Yo les digo, Jesús dijo a Pedro, 에? 오늘 닭 울기 전에 내가 3번 나를 부인할 것이다. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me 근데 conoces. 베드로는 뭐라 했어요? Pero como dijo Pedro, 나는 죽으면 죽었지 절대 예수님 부인 안 합니다. aunque yo muera, no voy a negar jamás a Jesús. 베드로는 자기 자신을 잘 Pedro no se 몰랐어요. conocía bien a sí mismo. 그래서 산 루카스 22 versículo 60 Por lo tanto, si vemos en San Lucas 32에 보면 22, 60 a 62, 베드로가 3번 예수님을 부인하게 되었고 Pedro llegó a negar a Jesús como 그리고 3 62절의 veces. Y 말씀처럼 como la palabra 61, 예, 베드로가 주의 말씀 곧 오늘 닭 울기 전에 3번 나를 부인하니라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하였다고 그랬죠. Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me llegarás 3 veces y Pedro salió afuera, lloró amargamente. 아, 베드로는 예수님을 가장 가까이 따랐던 사람입니다. Pedro ha sido un hombre quien se acercaba más a 그러나 Jesús. 사람이 자기 상태를 정확히 알지 못하는 것처럼 Pero como el hombre no conoce exactamente su estado, 베드로도 자기를 잘 몰랐어요. Pedro tampoco se conocía bien a sí mismo. 다른 사람들은 다 버릴지라도 나는 예수님 안 버릴 겁니다. Estaba seguro de no votar a Jesús, aunque todas las personas lo 그런데 3번 desamparen. 부인했어요. Pero negó 3 veces. 베드로는 평생 살아가면서 닭이 울 때마다 자기 죄를 떠올리게 Pedro en toda 되었고 su vida, llevando la vida cristiana, se habrá recordado de su pecado cada vez que el gallo 자기를 cante 용서해 준 주님의 사랑과 은혜를 항상 생각했을 y 겁니다. meditar siempre la gracia de Dios. 여러분들 베드로가 교만해졌을까요? 안 했을까요? ¿Pedro habrá podido ser orgulloso? 베드로는 절대 교만 안 했어요. Pedro nunca podía ser orgulloso. 교만할 수가 없어요. No podía ser orgulloso. 교만하려고 하면은 Cuando el orgullo entra en el corazón, 그 다음 날 al día siguiente, 닭이 el gallo, 꼭교 하면 이제 entonces, 이게 올라 뭐 또 파졌다가 el corazón que se eleva, 꼭교 아유, se humilla una vez más, ¿no? 세번 부인했지 예수님. Sí, yo soy quien he negado a Jesús como 3 veces. 닭이 그런 역할을 하는 거예요. El gallo servía así para 그런 소리를 Pedro. 들어야 됩니다. Tiene que escuchar un sonido así. 사도 바울은요. El apóstol Pablo 예, 사도 바울이 건강이 안 좋았죠. no tenía una buena salud, 특별히 ¿cierto? 어디가 안 좋았죠? Especialmente, ¿qué parte? 눈이 안 좋아. Los ojos. 눈이 안 좋았어. Los ojos. 눈이 거의 안 보일 정도 안 Casi no 좋거든요. podía ver. 그래서 다메섹 도상에서 예수님을 만났을 때 그 Después de encontrarse con Jesús en el mercado Damasco, 이후에 눈 때문에 고통을 당했잖아요. seguía sintiendo dolor en los 그래서 ojos. 사도 바울은 눈이 아플 Por lo 때마다 tanto, el apóstol Pablo, cada vez que tenía dolor en los ojos, 뭘 생각했을까요? ¿qué se habrá acordado? 예수님의 은혜를 La 예수님을 gracia de 만났던 Dios, 그날을 el día que se encontró con Jesús, 생각했을 거예요. se habrá recordado, ¿no? 베드로에겐 닭이 있었습니다. Para Pedro existió el gallo. 여러분들에게 무엇이 있습니까? Para ustedes, ¿qué hay? 저는 이 어깨 상처가 Para mí, la herida que está en mi hombro 제일 닭이에요. es como gallo. 여러분들은요? Y ustedes, 우리는요? nosotros, 우리에게도 매일매일 주님이 우리에게 베드로에게 닭을 주신 것처럼 우리에게 주십니다. como el Señor dio el gallo a Pedro, a nosotros también nos da algo 그러니까 para reflexionarnos en nosotros mismos. 우리의 죄와 주님의 은혜가 얼마나 큰지를 깨닫게 하는 것이 바로 닭과 같은 거거든요. La cosa que nos hace comprender nuestro pecado y la gracia del Señor es como el gallo. 예를 들면요. Por 바로 ejemplo, 오늘 여러분들이 듣고 있는 이 주일 설교 la palabra dominical que están escuchando ustedes ahora 그게 바로 닭소리입니다. puede ser como el canto de gallo. 우리가 듣고 있는 전도 집회 El seminario que escuchamos 때로는 nosotros 어떤 형제자매의 좋은 간증 o un buen testimonio de los hermanos 그리고 주님의 재림이 가깝다는 소리 y es sonido que diga que la segunda venida del Señor está muy cerca. 이걸 들으면 Cuando uno escucha esto, 여러분들 설교 들을 entonces 때마다 ustedes cada vez que escuchan ese sermón 마음이 돌아봐져요 안 돌아봐져요? puede reflexionarse en sí mismo o no. 돌아봐져 안 Puede 돌아봐져요? reflexionarse en sí mismo o no. 그게 우리의 닭입니다. Esto es el gallo. 그러면 주일 말씀을 쏘면서 빠지지 Entonces hay que 말아야 돼요. faltar el día domingo y miércoles. 빠지지 마요. No. 모임 때마다 Cada vez que haya la 구역 comunión, 모임, la reunión 모든 de 모임을 distrito, 소중하게 생각하고 todas las reuniones tiene que apreciarlas 항상 균형에 맞는 신앙생활을 해야죠. y tiene que llevar una vida de equilibrio. 그 들을 때마다 우리의 교만한 마음을 낮추고 Cada vez que escuchamos la palabra, nuestro corazón orgulloso se humilla. 베드로에게 닭이 그 사람을 붙잡았던 것, 붙잡았던 Como 것처럼 el gallo ha sido algo que agarró a Pedro para que no se enorgullece. 우리가 만나지는 이 말씀과 교제와 간증과 La palabra, la 전도 comunión, 집회 말씀과 la palabra de 우리 seminario. 양심이 다 일깨워지고 Por medio de estas cosas, nuestra conciencia se 나 despierta. 같은 죄를 구내주신 주님의 은혜를 더욱더 마음에 새기게 되고 Puede guardar más en lo profundo de su corazón la gracia del Señor quien tuvo conmigo. 예, 마음을 돌아보게 되잖아요. Uno puede reflexionarse en sí mismo, ¿verdad? 베드로에게 닭이 있었던 것처럼 Como para Pedro existió el 우리에게도 gallo, 매일매일 주님이 para nosotros también todos los días el 닭과 Señor 같은 것을 우리에게 está 주시는 거예요. dando algo que sirve como el gallo. 예, 그래서 우리는 항상 예, 말씀 앞에 설 Por lo tanto, 때마다 nosotros cada vez que estemos delante de la palabra, 자기 자신을 돌아봐야 됩니다. tiene que reflexionarse en sí mismo. 그리고 우리가 가장 많이
또 이 마지막 시대를 살아가는 그리스도인들이 가장 많이 들어야 될 소리가 뭐냐? Y el sonido que más los cristianos en la última deben escuchar. 여러분들 뉴스 같은 거 보면 Si escuchan lo que es la noticia, 여기도 막 정치인들 비리 많죠? aquí también hay muchas corrupciones entre los políticos, ¿no? 우리 예수보사가 저한테 요즘 많이 혼나요. Mi esposa últimamente es muy regañada 요즘 한국도 정치가 아주 porque en 시끄럽거든요. Corea también la política no es tan buena. 그래도 맨날 정치 막 뉴스 이런 거 Por 보거든요. eso mi esposa para viendo noticias. 저한테 맨날 Entonces 혼나거든요. siempre yo la regaño, ¿no? 그런 거 볼 시간에 성경 좀 보라고. En el lugar de ver esta cosa, lee la Biblia más. 그런 뉴스 그런 소리 듣지 말고 No tiene que escuchar mucho lo que es en la 우리가 noticia, 어떤 소리 들어야 돼? sino qué sonido tenemos que escuchar más. 뉴스 보세요. Tiene que ver mucho lo que es la 성경대로 noticia. 돼가잖아요, 성경대로. De verdad todo se está cumpliendo conforme a la Biblia, 미국과 ¿verdad? 이란의 사태도 그렇고 La situación de Estados Unidos e Irán 그게 también. 놀라운 사건이에요? ¿Es algo asombroso? 아니잖아요. No, ¿verdad? 우리 성경도 다 알고 Nosotros 있었잖아요. conforme a la Biblia ya conocimos. 마지막 시대 En la última época, 어떻게 된다겠어요? ¿cómo se va a hacer? 소련과 지금 이란이 엄청 가까워졌잖아요. 그래서. Últimamente Rusia e Irán se acercaron 왜요? mucho, 왜요? ¿cierto? 왜요? ¿Por qué? 성경대로 Porque conforme a la 마지막 Biblia, 전쟁을 위해서. para la última guerra, 성경 돼가고 있잖아요. todo se está cumpliendo conforme a la Biblia. No es algo asombroso, no tenemos que sorprendernos porque ya sabemos. 성경 예언이 하나 틀린 게 있어요? ¿Acaso alguna profecía de la Biblia ha fallado? 하나도 없잖아요. Nada. 성경대로 됐잖아요. Todo se cumplió conforme a la Biblia. 무슨 소리를 들어야 됩니까? Por lo tanto, ¿qué sonido hay que escuchar? 제 주님의 재림의 발자국 소리를 들어야 돼요. Tiene que escuchar el sonido de la pisada de la segunda venida del Señor. 이제 주님이 한 발만 더 늦으면 Si es que el Señor da una pisada más, 주님이 이 세상에 정말 오시는 거예요. de verdad viene. 그렇다면 Entonces, 그러면서 마음을 읽힐 수 있잖아요. así uno puede despertar el corazón, ¿no? Busquemos San Lucas capítulo 21. San Lucas capítulo 21 versículo 25. San Lucas capítulo 21 versículo 25. Leamos juntos. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 우리는 주님의 재림의 발자국 소리를 들어야 됩니다. Nosotros tenemos que escuchar el sonido de la pisada de la segunda venida del Señor. 예수님이 갑자기 오시는 것이 아니라 Porque el Señor no va a venir de repente, 주님이 재림하기 전에 반드시 일어날 징조들이 있죠. sino hay señales que sí o sí deben cumplirse antes que el Señor venga por segunda vez. 하늘에서도 징조가 더 있고 Hay señales en el cielo, 바다에서도 en el mar, 바다와 파도의 우는 소리로 dice el bramido del mar y de las olas. 계속 전 세계가 막 사건 사고가 Por 너무 todo el 많잖아요. mundo ocurren muchos acontecimientos, ¿verdad? 전쟁의 소리. También el sonido de la guerra. 헤레미야 capítulo 4 versículo 19에 Si 보면 vemos en Jeremías, 이는 나의 심령 내가 나팔 소리와 전쟁의 경보를 들음이로다. porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. 헤레미야는 바벨론 침공의 소리를 듣고 자기 민족을 생각하면서 슬퍼했습니다. Jeremías, después de haber escuchado el ataque de Babilonia, pensando en su nación, se entristeció. 그래서 막 뉴스나 이런 Por lo 소리만 tanto, 듣는 것이 아니라 nosotros no solamente tenemos que escuchar el sonido de la noticia, 어떤 소리 들어야 sino 돼요? qué sonido tenemos que escuchar. 정말 이 마지막 시대 주님의 재림이 가깝다는 징조의 소리가 얼마나 많이 들리고 있습니까? De verdad, por todas las partes encontramos la señal de la segunda venida del Señor. 우리는 그런 소리에 귀를 Nosotros tenemos que 기울이고 inclinar nuestro oído para estas 아, cosas. 정말 주님 오실 날이 너무나 가깝구나. Realmente está muy cerca la segunda venida 이 del 마지막 시대를 Señor. 살아가는 그리스도인답게 Como un cristiano que lleve la vida en la última 과연 época, 내가 이 하루를 내가 어떻게 살아야 되는가? como yo tendré que aprovechar un día para el Señor. 우리는 마음을 돌아보는 Tenemos 것이 que 더 합당한 겁니다. reflexionarnos en nosotros mismos. 그리고 또 우리가 들어야 될 소리는요. Y otro sonido que nosotros tenemos que escuchar 급하고 강한 바람 같은 성령의 소리를 들어야 됩니다. es el sonido de Espíritu Santo como un estruendo como de un viento recio que soplaba. 네, 찾아보겠습니다. Vamos a buscar juntos. Hechos capítulo 2, versículo 1 a 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 a 2. Hechos capítulo 2, versículo 1 a 2, leamos juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. 야, 여기서 말하는 급하고 강한 바람 같은 소리가 무엇을 가리킵니까? ¿A qué se refiere un estruendo como de un viento recio que soplaba? 뭐를 가리켜요? ¿A qué se refiere? 에스피리투 El 산토를 가리킵니다. Espíritu Santo. 자, 제가 여기서 이 말씀 저는 위로가 받았던 게 뭐냐면요. Yo de verdad recibí un 받았는데 consuelo en esta palabra. 성령을 아주 급하고
급하고 강한 바람이라고 표현했어요. Está expresando el Espíritu Santo como un estruendo, como de un viento 제가 recio 왜 que 여기서 위로를 soplaba. 받았냐면 ¿Por qué recibí consuelo en esto? 여러분들 지켜보니까 파스토린 제가 성격이 급한 것 같아요? 아니면 또르토카처럼 렌토인 것 같아요? Ustedes, al observar a mí por mucho tiempo, ¿creen que tengo un carácter apurado o lento como la tortuga? 에바 가락대 더럽더라고요. ¿Socio? ¿Carácter socio? 성격이 아주 급하죠 제가. Mi carácter es muy apurado, 아주 ¿verdad? 급해요. Muy rápido. 여러분들 저 처음 건축 시작하자고 할 때만 해도요. 여러분들 뭐 급하냐고 그렇게 얘기하는 분들도 많이 있었어요. Cuando yo dije acerca de la construcción, habían personas que me dijeron, es muy apurado, es muy rápido lo que 지금은 usted 아무 hace. 얘기 안 합니다. Pero ahora nadie se queja, nadie me dice. 자리가 없어 자리가 없어. Porque ahora vemos que no hay espacio. 이제 5월이면 우리 건물이 생깁니다. En mayo ya tendremos nuestro edificio. 여기보다 한 5배는 더 커요. Va a ser un lugar más grande, 5 veces más grande que aquí. 예, 얼마나 행복하고 감사가 됩니까? Es algo que nos trae felicidad y 보면요. agradecimiento, ¿verdad? 아브라함이 종이 리브가를 재촉했고요. Si vemos en la Biblia, el siervo de Abraham apuró a Rebeca. 이 소돔 고모라에서 롯을 건져낼 때 천사들이 롯을 재촉했고 Y los ángeles apuraron a Lot al momento de socorrerlo de la ciudad de Sodoma y Gomorra. 성령은 급해요. El Espíritu Santo es apurado. 우리를 재촉합니다. Nos apura. 여러분들 정말 성경 믿으시죠? ¿Realmente ustedes creen en la Biblia? 오늘이라 주님 오실 수 있어요. Puede ser que el Señor venga, aunque sea hoy. 여러분들은 구원받으니까 나는 천국하면 됐지 하면 그러면 돼요? Ustedes pueden decir, yo tengo alivio porque puedo ir al cielo. 나중에 천천히 전해도 되겠지? Creo que después voy a predicar lentamente. 아닙니다. No, ¿verdad? 우리는 성령의 소리를 들어야 돼요. Nosotros tenemos que escuchar el sonido del Espíritu Santo. 성령은 급해요. Porque el Espíritu Santo es apurado. 빨리 전해라. Rápidamente nos está apurando a predicar. 빨리 전도해라. Rápido apurarnos para predicar a las personas, ¿no? Esto es el sonido del Espíritu Santo. 오늘 주님 오시면 Si es que el Señor viene hoy, 구원받지 못한 내 부모가 지옥에 가고 mis padres que no recibieron la salvación van a ir al infierno. 내 자녀가 지옥에 Mis 가는데 hijos van a ir al infierno. 렌토 할 거예요? Y tiene que estar lentamente 뭐라고 trabajando. 하게요? El diablo como susurra. 나중에 천천히. Está bien, o sea, lentamente después. 아 이번 세미나리오만 뭐 기회만. No solamente hay 기회가 oportunidad para este seminario, 다음에 천천히. para la 이제 próxima también hay la oportunidad. 급하고 강한 바람 같은 성령은요. Pero el Espíritu Santo, como un viento recio que sopla, 우리에게 속삭입니다. nos susurra. 지금 전해라. Ahora predica. 지금 전해라. Ahora predica. 가능한 모든 사람에게 A todas las personas 가능한 모든 posibles, en todos los momentos posibles, 모든 방법으로 con todas las maneras posibles. 주어진 대로 Cuando 전하라. tengas la oportunidad, predica. 그 성령의 소리. El sonido del Espíritu 급하고 Santo. 강한 성령의 소리. El sonido como un estruendo, como de un viento 매일매일 성령은 recio 나를 que 지촉합니다. soplaba. El Espíritu Santo constantemente nos apura 내일로 미루지 마라. para que no lo postreguemos. 오늘 해라. Hay que hacerlo 오늘 한 말 hoy. 전해라. Hay que predicar al menos una palabra más a otra 우리는 그 persona. 소리를 들어야 됩니다. Tenemos que escuchar este sonido, ¿no? 그리고 또 주님의 소리. También hay que escuchar el sonido del Señor. 주님의 소리. El sonido del Señor. 자, 이사야 capítulo 6. 이사야 capítulo 6, versículo 8. 이사야 capítulo 6, versículo 8. Leamos juntos. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. 자, 주님은 지금도 여전히 일꾼을 찾고 El 계십니다. Señor hasta ahora está buscando trabajador. 이스라엘이 타락을 했고 Israel se ha caído. 그 영혼들이 이제 다 멸망받아 Todos los 받아가고 espíritus 있습니다. se iban destruyendo. 근데 하나님이 이제 이 이스라엘 사람들이 복음을 전해야 되는데 Dios quería predicar el evangelio a los 보낼 israelitas, 사람이 없는 거예요. pero no había a quién enviar. 하나님이 탄식하십니다. Entonces Dios clama, 내가 누구를 보내며 누구를 우리를 ¿a quién 위하여. enviaré y quién irá por nosotros? 그때 이사야가 En este momento 제가 Isaías 여기 있습니다. dijo, heme aquí, 나를 보내소서. envíame a mí. 사도 요한도 주님의 음성을 들었고 El apóstol Juan también escuchó la voz del Señor. Job도 Job también, 한가운데 en 주님의 medio 음성을 de la 들었습니다. tempestad, escuchó la voz del Señor. 다윗도 주님의 음성을 David también 들었고, escuchó la voz del Señor. 아브라함도, Abraham también. 사도 바울도, El apóstol Pablo 그리고 también. 이사야도 Y hasta Isaías 하나님의 그 탄식의 소리를 들었습니다. escucharon el clamor de Dios. 내가 누구를 보냈고 ¿A quién enviaré? 누구를 보냈고 ¿A quién enviaré? 자, 재밌는 얘기해보죠. Como una historia chistosa. 예를 들면 이런 겁니다. Por ejemplo, es así. 오늘 끝나고 건축 봉사가 있어요. Hoy habrá el servicio después de la palabra, ¿no? El servicio de la construcción. 주님이 탄식하십니다. El Señor está clamando, ¿no? 야, 매일매일
봉사해야 될 사람은 너무나 많은데 Hay muchas personas que tienen que servir y trabajar todos los días, 함께하는 일꾼이 없구나. pero no hay trabajadores. 주님이 단식하십니다. El Señor clamaría, 주님, 내가 누구를 보냈고 ¿a quién enviaré? 뭐라고 하실래요? Entonces, ¿ustedes cómo van a responder? 쟤를 보내세요. ¿A qué hombre? 저 형제를 보내세요. A este hermano. 저는 muy ocupado. Yo como estoy muy ocupado hoy no puedo ir. 그럼 돼요, 안 돼요? ¿Está bien decir así? 교회 찬양대가 없습니다. No hay coro en la iglesia. 쟤를 시키셔서 Envía a él, 저 사람 시키셔서 a esta persona. 저는 아유 싫어요. A mí no me gusta. 그러면 안 된다는 No 거예요. tiene que hacer esto. 주님이 때로는 속삭일 때가 있어요. Tal vez el Señor susurra. 너 그만 이제 1년도 Tú 지났잖아. tienes ya casi más de un año por haber recibido la 어떤 salvación. 형제면은 주님 앞에 쓰임 받고 Algunos 주님 음성을 hermanos 듣고 escuchan la voz del Señor, trabajan por el Señor. 주님 내가 여기 있나이다 하고 주님 Yo, 앞에 봉사하고 heme 그러는데 aquí, envíame a mí. De esta manera estás sirviendo. 너는 Pero tú 구원 받은데도 많이 지났는데도 너는 왜 tienes ya mucho tiempo de haber recibido la salvación, pero ¿por qué estás así? 아직도 그 자리에 있느냐? ¿Por qué estás quieto? 주님이 때로는 내 마음 가운데 정말 주님이 속삭일 때가 있어요. De vez en cuando el Señor estaría 내가 susurrando. 누구를 보내냐? ¿A quién enviaré? 응? 교회에 주님의 복음을 위해서 이렇게 필요한 일들이 많은데 Hay muchas cosas que hacer para el Señor, 어떻게 해야 됩니까? pero ¿cómo tenemos que hacer? 흘려보내지 마세요. Tenemos que, no tenemos que hacer que la voz del Señor salga por otro oído, 이사야처럼 como Isaías. 주님 제가 여기 있습니다. Sí, Señor, heme aquí. 저는 부족하지만 Sé que me falta Mucho, mucho, no tengo mucho poder, 주님에서 작게라 쓰임 받으시더라면 pero si yo pudiera ser al menos utilizado un poco por Dios, 받아주십시오. aunque me falte mucho, me puede recibir el Señor, Señor. Señor. Entonces Dios obra con esta persona. 수천 명이 예수님 앞에 모였습니다. Miles de personas se reunieron ante Dios, no tuvieron nada para comer, 한 작은 소년이 pero un muchacho pequeño 물고기 2마리와 trajo 5 panes y 2 peces. 주님 이 작은 거라도 어떻게 할 수 없 이걸로다가 Dios, lo que tengo es 어떤 poco, 방법이 pero 없을까요? no hay manera para alimentar a 그 todos. 작은 마음이 El corazón pequeño que tuvo este 5,000 명을 muchacho 먹었습니다. alimentó a 그리고 5,000. 12바구니나 남았습니다. Todavía sobraron 12, ¿no? Castas, 예. cestas. 우리는 많은 주님은요 똑똑하고 잘난 사람을 쓰는 것이 아니에요. Dios no es quien utiliza a las personas hábiles e 주님을 inteligentes, 사랑하고 sino a la persona que realmente ama a Dios, 그 사랑의 빛을 갚고자 a la persona que realmente tiene deuda del amor. 주님이 나에게 원하실 때 Cuando el Señor desee, 주님 제가 cuando 여기 el Señor me necesite, heme aquí, Señor, envíame a 그 mí. 음성을 듣고 나아가는 자들 La persona que siga adelante al escuchar la voz. 그런 그리스도인이 되어야 됩니다. Tiene que ser un cristiano así. 그리고 오늘 다시 본문 들어가세요. Vamos a volver al texto bíblico. 하나님의 세미한 소리에 대해서 잠깐만 생각해 보겠습니다. Un poco pensemos acerca de la voz apacible y delicada de Dios. 자, 구원받기 전에 하나님의 부르신 음성 있죠. Hay voz que el Señor llama antes de que nosotros recibimos la salvación, ¿no? 모든 사람에게 사실은 매일매일 주님이 En realidad, a 속삭이십니다. todas las personas el Señor está susurrando. 헤네시 카피토로 3 베르시코 9에 보면 Si vemos en Génesis 3:19, 아담과 하와가 선악과를 따먹었습니다. Adán y Eva comieron el fruto, ¿verdad? 그들이 부끄러워서 무화과 잎으로 옷을 입었죠. Ellos por vergüenza se vistieron de la higuera. 그때 하나님이 아담에게 나타났습니다. En este momento Dios apareció delante de Adán. 아담아 내가 어디 있느냐? Adán, Adán, ¿dónde estás? 이 부름은 책망의 부름일까요? Este llamamiento es para reprender. 어떻게 생각하세요? ¿Cómo piensan 하나님이 ustedes? 이때 아담을 부를 때요. 어떻게 불렀을 것 같아요? ¿Cómo habrá llamado Dios a Adán en este momento? 아담아 어디 있느냐? 하나님 불렀 때 있잖아요. Cuando Dios dijo dónde está Adán, 여러분들 하나님이라면 si ustedes estuvieran en el lugar de 어떻게 Dios, 불렀을 것 같아요? ¿cómo habrá llamado? 아담아 뭐 이렇게 Adán, 부르는 게 Adán, así? 아니고 No, 사랑의 음성으로 sino con el amor. 아담아 Adán, Adán, 어디 있느냐? ¿dónde estás? 간절한 그리고 그 불쌍히 여기는 그런 부름이었을 겁니다. Hay llamamiento anheloso, ¿verdad? 분명합니다. Es algo muy 사실은 seguro. 우리는 구원을 받아서 그 음성을 들었지만 Nosotros recibimos la salvación por escuchar esta voz, 사실은 매일매일 pero en realidad todos los 하나님 días 자연을 통해서 el Señor, por medio de la naturaleza, por medio de la Biblia, 매일매일 constantemente todos los días, 속삭이는 것을 está susurrando 주님 앞에 돌아오기를. para que puedan las personas volver a Dios. 자, 이사야 75. Isaías 75, versículo 1 a 2. Uno a dos. Leamos juntos. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de tus pensamientos. 자,
오늘 정말 기회가 좋은 기회인 것 같아요. De verdad, hoy es una buena oportunidad, 꼭 ¿no? 기억하십시오. 지금 이 자리에 보니까요. Recuérdense, 구원받은 ahora 우리 veo 형제님도 많이 el 오셨지만 lugar que vinieron muchas personas, muchos hermanos que recibieron la 처음 우리 salvación, 교회에 방문하신 pero 분들 también 계시고, hay muchas personas que por primera vez visitaron a nuestra 진리의 복음의 iglesia. 말씀을 아직 한 번도 듣지 못한 분들도 Hay 계신 것 같아요. personas que creo que nunca escucharon lo que es el Evangelio. 주님은 매일 손을 펴서 우리에게 El 속삭이십니다. Señor es quien nos susurra todos los días extendiendo su mano. 누구누구야 어디 있느냐? Tal, tal, ¿dónde estás? 너 뭐 하고 있느냐? ¿Qué estás haciendo? 내게 와서 복음의 말씀을 꼭 Acércate a mí y escucha el 들어라. 내가 매일매일 Evangelio. 너에게 속삭이고 있다. Yo todos los días estoy susurrando para ti. 그리고 어떤 사람들에겐 이번 집회가 처음이자 Para algunas 마지막 집회일 수도 personas 있고, este seminario puede ser la primera o quizás la última oportunidad. 분명 그런 분들이 많이 있을 거예요. Habrá muchas personas que experimenten esto, ¿no? 우리가 아까 핏소리에 대해서 들어야 되는 것처럼 Y como hace poco tiempo yo mencioné acerca de la voz de la 불쌍한 영혼들의 sangre, 울음소리를 들어야 되는 것처럼 como tenemos que escuchar el clamor de los espíritus perdidos, 그 많은 영혼들을 말씀 앞으로 tenemos que 우리가 인도하는 일을 guiar 기회를 esta vez, o sea, no ser perezosos para predicar a muchos a la palabra. 오늘도 이제 좀 드릴 말씀이 더 있는데 Hoy tengo más que decir, 한 가지 테마가 더 있는데 tengo un tema más, 이걸 건드리면 pero si es que hablo de esto, 오늘 시간을 다 못 맞춰요. no voy a poder ajustar al tiempo determinado, ¿no? 그래서 오늘 말씀은 Por eso la 여기까지 palabra 하고요. es hasta hoy, 오늘 es hasta aquí. 이 외에도 성경에 소리에 대한 말씀이 너무 많아요. Excepto esto, hay más palabras acerca del sonido en la Biblia. 이 주제로다가 세 번은 더 오겠더라고요. De verdad, con este tema puedo yo hasta dar como 3 veces más el sermón. 이런 독도리나 설교를 하게 Pero 되면 yo cuando hablo de la palabra de la doctrina, entonces hay personas que pueden aburrirse, 기회가 ¿no? 되면 다음에 더 배워보도록 하고요. Pero para la próxima vez, cuando tengamos la oportunidad, aprendamos más. 오늘 소리를 통한 기운. Hoy aprendimos lección a través del sonido. 그리스도인들이 듣지 말아야 될 소리가 무엇인가? Sonidos que los cristianos no deben escuchar. 특별히 반대로 그리스도인이 들어야 될 Al 소리. contrario, sonidos que los cristianos deben escuchar. 누가 이걸 오늘 배웠던 ¿Quién 말씀? puede decir lo que aprendimos? 너무나 Sonidos que los cristianos deben escuchar son muchos, ¿verdad? Primero, 자연의 소리, la naturaleza, 양심의 소리, conciencia, 돌이 소리 지르는 소리, como las piedras claman, 복음의 소리, el evangelio, 찬양의 소리, alabanza, 불쌍한 영혼들의 울음소리, el clamor de los espíritus 앞선 perdidos, 믿음의 선진들의 핏소리, también la voz de la sangre de los antecedentes de la fe, 베드로와 닭처럼 como Pedro y el gallo, 우리의 삶을 돌아보게 하는 소리, la voz que nos hace reflexionar, 그리고 주님의 재림의 y 소리, también la segunda venida del 그리고 Señor, 우리를 재촉하는 급하고 강한 바람 같은 성령의 소리, y también la voz del Espíritu Santo como un estruendo de viento recio que sopla. 그리고 내가 누구를 보내랴? ¿A quién enviaré? 일꾼을 찾고 있는 주님의 탄식 소리 El clamor de Dios buscando a los trabajadores. 배웠습니다. Aprendimos. 그리고 아까 설명을 못했던 하나의 또 소리가 있는데 Y otro sonido que no he podido explicar hace poco tiempo, 지옥의 소리도 들으세요. también el sonido del infierno. 지옥의 소리도. El sonido del infierno, ¿no? 구원받지 못한 사람들이 지옥에서 그 소리를 들려야 될 거지 않습니까? Porque las personas no salvas en el infierno estarían gritando, ¿verdad? Tienen que imaginarse esta escena. 그렇기 때문에 Por lo tanto, 그리스도인들이 los 죄 중에서 cristianos- 가장 큰 죄가 뭐다? el pecado más grande que un cristiano pueda cometer, ¿qué es? 전도하지 No 않는 죄. predicar. 그렇기 때문에 우리는 지옥의 절규의 소리도 Por lo tanto, nosotros tenemos que escuchar el sonido de la exclamación del infierno. 들어야 됩니다. Sí. 오늘 소리를 통한 교훈으로서 Hoy, 함께 con la lección del 교훈을 sonido, 나눠봤습니다. hemos recibido la lección. 네, 기도하고 마치겠습니다. Vamos a terminar con la oración. 주님 참으로 감사드립니다. Dios Padre, te damos gracias. 베드로에게 닭이 있었던 것처럼 Como a Pedro existió el gallo, 오늘도 주일 말씀이 닭처럼 우리 양심을 찌르고 그리스도인의 삶의 방향을 알려주심을 참으로 감사드립니다. ayude para que la palabra de hoy haya servido como el gallo para hacernos reflexionar. 항상 그리스도인들이 들어야 될 마땅한 소리들을 매일매일 마음에 새기고 듣고 그리고 그 소리를 외면하지 않고 그 소리에 반응하는 저희들이 될 수 있도록 Señor, 도와주옵소서. ayúdenos para que podamos siempre escuchar sonidos que tenemos que escuchar y poner en práctica lo que nosotros pensamos, ¿no? 특별히 아직 복음의 소리를 온전히 듣지 못한 영혼들도 이 자리에 나와 Especialmente en 있습니다. este lugar hay espíritus que todavía no escucharon la palabra del Evangelio. 이번 1월 마지막 제 집회에 모두 참석할 수 있도록 Ayude para que 도와주시고 todos puedan participar para el seminario que habrá en fin de mes 많은 구원의 역사로서 함께하여 y 주시옵소서. acompáñenos con una obra grande de la salvación. 더욱더 믿는 것과 아는 것이 교회가 하나 될 수 있도록 Ayúdenos para que la 도와주시옵소서. iglesia pueda ser uno en conocer y creer, 안으로 살아가고 밖으로 힘있게 복음을 전할 수 있도록 amarse 도와주옵소서. unos a otros por dentro y predicar el Evangelio por fuera. 주님의 은혜에 감사드립니다. Agradecemos por tu gracia. En el nombre de Jesucristo hemos orado.